jele ko aw bisimila bi min be tali kɛ Seri Jara o kuma na ka fara ne yɛrɛ Idrissa Sidibe kan anw de bɛ kɛnɛ kan Seri an b'a f'i ma k'i dan ka se i bisimila an ka kɛnɛ kan Saha Idrissa donc an bɛ i fo ka an filɛbagaw ani an lajɛbaw bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ nin waati na fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni sigilen bɛ Renouveau FM kɔrɔ n'o ye radio ye ani ni sigilen bɛ Renouveau Télévision ale fɛrɛn kɔrɔ nin waati na an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma i y'a fɔ cogo min na o tuma an bɛ bɛɛ lajɛlen bisimila nin waati selen ni Ala sɔnna don kibaruyaw olu fana waati ale selen don kibaruya minnu bɛ yen nɔ ni an bɛ se k'a fɔ an ka don kibaruya ɲininaw olu ye gafew kɛ nin waati la o tuma an bɛna an da don o kumabaw kɔnɔna la lamɛnbaw ani an filɛbaw o bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kama ni Ala sɔnna aw b'a faamu k'a fɔ min bɛ tali kɛ Lamusa Sanogo lajɔ sɔrɔ ale sen bɛ kɛrɛkɛ la Seri Jara ni nin waati in sera Renouveau FM ma minnu ni olu bɛ an lamɛn Bamakɔ yan o tɛmɛnen kɔ Segukaw olu b'an sɔrɔ radio ɲɛlɛni sanfɛ Segu o kumana an bɛ lamɛn fana radio Yɛrɛko la i k'a dɔn k'a fɔ Sikaw fɛ yen nɔ san marabolo kɔnɔ min bɛ tali kɛ Kerewani radio Danbe bɛ yen nɔ ani ka se radio Bɛnka ma Bɛlɛdugukaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnna Jijeni radio Danbe i k'a dɔn min n'o bɛ tali kɛ Misɛnina nin waati na radio Royal FM ma i k'a dɔn Folona marabolo kɔnɔ nin bɛɛ kalansolen bɛ an na ani k'u sɔgɔ an na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to i kɛyɔrɔ la ni ka bɔ jamana kɔnɔ kunkan kibaruyaw kumaba a n'a misɛnman kalama Seri Jara Seri an t'a ko bila dagirinna la an bɛ Ala fo k'a tanu k'a barikada ko bɛɛ kɛ Ala i k'a dɔn Jabaru Masa an b'a fɔ waati ni sanga bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini a fɛ an da dontɔ filɛ nin i k'a dɔn k'a fɔ lase minnu na Ala k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lase basigilenbaw ye a ka ja bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka ta a la cogo min na ne y'o karafejuru o bɛ Buguni Dasɛ Sira Kamara ale bolo nin waati na min bɛ tali kɛ réalisation na Seydina Umar Keita ale bɛ nɔ nin kuma in na min n'o bɛ tali kɛ diffusion na yɔrɔ o ye Mamadou Zɛdi ye l'ambassadeur de Moribabugu o kuma na min ni o bɛ tali kɛ ka dunanw fana k'u bisimila k'u na k'u ɲɛnabɔ secrétaire la an b'o maa bɛɛ lajɛlen fo Seri Jara o kuma an t'a ko bila dagirinna la an na don kunnafoni gafew kɔnɔ konkanko la an bɛ don kunnafoni gafew kɔnɔna la an tɛ dunan bisimila an hakili la k'a fɔ an b'a daminɛ ni indicateur de renouveau ye ayiwa o kuma indicateur de renouveau Seri Jara i k'a dɔn k'a fɔ a nɛmo Dramane Alu Kone dakuruɲɛ kelen a kuma an bɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ fila sabanan ko maa bɛ se k'a fɔ jamanadenw n'o ye anw ka i k'a dɔn k'a fɔ sigida denw malidenw a fɔ min ma ko peuple a ko o kumana ko u labanna ka gagner tugun dɛ Dramane Alu Kone y'a kanto k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko waati tɛmɛnen na min n'o bɛ tali kɛ malidenw na u bɔra ka bɔlɔnfurancɛw minɛ Seri Jara walasa min n'o bɛ tali kɛ Sumilu Bubeli Mayiga k'a laɲini ale fɛ a ka wala ko sɛmɛ o lajɛ i k'a fɔ min Seri Jara o k'an y'an to o la o kumana ko o kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ victoire sɔrɔlen ko victoire filanan fana k'o sɔrɔla kunun tuguni a tɛ jɔ a kun kelen bɔ o kumana a tɛ tɛmɛ jɔ a kun kelen bonyanko kan min bɛ tali kɛ Sumilu Bubeli Mayiga ka wala sɛmɛnen kɔ ko min n'o bɛ tali kɛ jamanadenw na k'u bɔra ka bisimila minɛ i k'a dɔn Bamakɔ sigida naaninan na o kumana ka fɛn dɔ bali o ye jumɛn ye Mamadu Sɛnzɛn Kulubali o kuma ko ale kun ka kiiri kun ka kan ka tigɛ Seri Jara ko Seri kiiri min dun ka kan ka tigɛ ani k'a dɔn k'a fɔ ani Nuhun Tapili ni ɲɔgɔn cɛ ko min bɛ tali kɛ jamanadenw na fanba bɔra ka caya o kumana ka taa Nbala kɔni da kiiri in tigɛli ɲɛ ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko sigikun kɛn bɛ ka Nuhun Tapili makɔnɔ k'a kan ka damagɔsi sɛbɛn min kun kɛ o de ye k'a fɔ ko Mamadu Sɛnzɛn o kumana k'a ye kɔrɔfɔw da a la ka nkalon da la nka ko min bɛ tali kɛ Nuhun Tapili la n'ale ye Cour suprême maa ɲɛmaa ye Seri o kuma ko ale y'i kanto k'a fɔ ko Mamadu Sɛnzɛn Kulubali o kuma ko a kɔni ye ale dɔgɔya ne k'a mafiyɛnya ka tanga bɔ a kan Patiriba ka fɔla Seri ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko nin wale in kɛlen kɔ kuma min na min bɛ tali kɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn hakili lajiginna ko jalaki bolonkɛden ɲɛsinnen don Cour suprême maa ɲɛmaa ale ma n'o ye Nuhun Tapili ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Seri o kuma ko Nuhun Tapili ko Mamadu Sɛnzɛn y'i kanto k'a fɔ o kumana ni maa fala yɛrɛ tɛ filanan tɛ a la dɛ o kumana ko maa joli mina don yuruku o kumana n'i b'o maa ɲini k'o ye Nuhun Tapili ye waati min na Nuhun Tapili ye i k'a dɔn k'a fɔ damagasi sɛbɛn ni ka o kɛ kiiri kunfɔlɔw kun ka kan ka lamɛn n'o ye o kumana ka u bɛɛ lajɛlen lamɛn kunun ko jamanaden de bɔlen filɛ ka taa u jɔ fɔ dɔw b'u da mobili yɛrɛ ɲɛkɔrɔ o kuma ko min bɛ tali kɛ Mamadu Sɛnzɛn na k'a tɛ don kiiritigɛyɔrɔ la ko tant que Nuhun Tapili ma na kelen filanan ye min ye o kumana ko fɔ plainte in ka kɛ plainte ye o kumana ko Nuhun Tapili k'a fɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ o kumana nkalon la ko a dara a la
la o ko nin ko in kɔni ko maa bɛ se k'a fɔ jamanadenw ka bɔliw ko o kuma na nin ye bɔko 2 ye bɔko 2 min na n'u ye jɔnjɔn sɔrɔ a la dɛ ko nin wale in yɛrɛ kɛra o kuma na seginayɔrɔ fana kɛra mun ye o kuma na ko maa bɛ se k'a fɔ a gwanzamayɔrɔ kɛra mun ye o de ye k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ tribunal de grande instance de la commune 4 ko olu de fana kɛra tribunal ye a ka ja a ɲɛmaw ye minnu ni dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛsin nuhun tapili ma ko maa bɛ se k'a fɔ o kama o kuma mɔgɔw kɔni ɲɔ kina ka fara nin ko kan danabaliya binna kun kan walasa k'a fɔ ko Mamadu Sɛnzɛn ka a tɛna don o kuma na i k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in yɛrɛ la sanko a ka lamɛn conseil national de patronat maa ɲɛma o kuma na o ko a yɛrɛ k'a nana min kɛ sa a ma ɲɛ min kɔ o kuma na kɔsegi kɔni bolona la o ko kɔsegi bolo dalen a kɔni y'i kanto k'a fɔ B o kuma na cogo bɛɛ lajɛlen la maliden na fara ɲɔgɔn kan ɲɛ lakika u na bange wa ko yuruguyurugu kɛbaa minnu n'o ye foroba cakɛbaw ye k'a dɔn seri ko kuma na ko dangankari o bɛɛ lajɛlen la Dramane Alu Kone dakuruɲɛ kelen i k'a dɔn indicateur de renouveau ka bi bɔ don an bɛ da ka foli kɛ kɛnɛ in kɔnɔna la ka renouveau cakɛlaw bɛɛ lajɛlen fana ka foli kɛ Janjo Masa kosɛbɛ kuma y'a fɔ cogo min na n'an bɛ kunnafoni ale dili kɛnɛ kan indicateur de renouveau n'i y'ale bila o kuma fɛn min ye gafe min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko radar an bɛ ale ta nin wagati na k'an sɔnni sigi kibaruyaw kan kibaruya min bɛ yen nɔ ni a bɛ boli nin wagati na o de ye k'a fɔ Sherifu Usumana Madani Ayidara o kuma ko fɛn min bɛ tali kɛ CFA wari miliyɔn 10 kan Janjo Masa k'a y'o ta k'o di fɛn min ye jɛkulu belebele ma jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko au conseil islamique du Mali o kuma ko a ye CFA wari miliyɔn 10 a y'o ta ka di u ma nin wagati kɔnɔna la a b'a ta ka di kun jumɛn kama ko de k'a fɔ a fɔlɔfɔlɔ o ye k'a fɔ ale kɛra au conseil ale ɲɛmaaba ye o fana o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ n'i y'a ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fasirikɛbaw olu ka fɔlɔ o y'a jira k'a fɔ au conseil mun filɛ nin ye o kuma ko a fana mago bɛ kasabi la kasabi mun bɛ yen nɔ u ka baara caman bɛ yen nɔ ni olu kun sɔnsɔrilen don o kuma ka se ka kasabi ninnu ta ka don olu da fɛ cogoya min kɔnɔna la o kuma n'i y'a lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ au conseil yɛrɛ kan k'u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba ta ko sabanan o baara min filɛ nin ye k'o kɛra avril kalo tile 20 tɛmɛnen san 2019 a kɛra yɔrɔ min na o de ye centre international de conférence de Bamako ye ni dɔw ko a ma ko CICB CICB ale kɔnɔna la nin don kɔfɔta in na fasirikɛba ale ka fɔ la u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye a baara bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya o tun bɛ maa min bolo k'o ye an ka jamana masakɛ ye o tɛ dɔwɛrɛ ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye n'ale ye président de la république ye o kuma ko a yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ mun ye président sortant ye Mamadou Diko a bɛ ale ko fɔ nin wagati na fasirikɛba o y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ fana tun b'a ko kɛnɛ kan ɔ maa min bɛ yen nɔ sa n'o de kɛra président kura ye n'o ye k'a fɔ Usumana Sherifu Madani Ayidara o kuma ko ale yɛrɛ fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan wa ko kumakan olu kɔni dadara ɲɔgɔn sanfɛ kumakan minnu bɛ yen nɔ ni an bɛ se ka sɔnni sigi o kan nin wagati na kunnafoni diba olu ka fɔ la o y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma n'a ma ɲɛ k'a fɔ baara bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya tun b'ale bolo o kuma ko a ye kuma ta wagati min na ko a ye nisɔndiya kumaw fɔ o kuma hukumu kɔnɔna la ko a y'a jira k'a fɔ jamana in bɛ bolo min kan an bɛ don min na ko bi o kuma k'a ka kan ten sa bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la wa ko olu filɛ kɛnɛ min kan n'o ye an ka diinɛmaw ka kɛnɛ ye o kuma ko a kɔni bɛ laɲini kɛ ka ɲɛsin a maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma laɲini olu bɛ kɛ jumɛn ye o de k'a fɔ gɛlɛyaba min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni o dɔ ye lakanako ye o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko o kuma ko ka nin bɛɛ lajɛlen duga ka bɔ yen nɔ cogoya min kɔnɔna la ko fɛn min an ka diinɛmaw ye a k'olu jɔyɔrɔ belebeleba bɛ nin baara kofɔlen ninnu kɔnɔna la o kuma ko n'i y'a ko ta k'a lajɛ ale bɛ kɛnɛ in kan yan nɔ wa fɛn min bɛ tali kɛ diinɛmaw fana bɛ kɛnɛ in kan ko dogolen tɛ bɛɛ lajɛlen k'i jɔ jɔyɔrɔ la ten jamana kan ka se ka baara minnu sigi sen kan ko jamana ale b'o olu sigi sen kan o kuma fɛn min ye diinɛmaw fana ye olu fana kan ka baara minnu sigi sen kan ko olu fana na o baara olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o kuma n'i y'a kumakanw lajɛ sa ko ne y'a jira k'a fɔ u bɛ kɛnɛ in kan u nisɔndiyalen don wa ko baara girima ko a bɛ bɛɛ lajɛlen kɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na ko sisan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ sa mun ye président sortant yɛrɛ a fana tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ n'o bɛ Mamadou Diko ale ko fɔ o kuma waati minnu na kuma dira a fana ma a y'i da don fɛn belebeleba minnu bɛ yen nɔ ni olu yera ale ka mandat kɔnɔna la wa ka tila tuguni ka président yɛrɛ da sira fɛn ma n'o ye k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen haminanko ye an bɛ don min na ko bi ni o ye lakana ani bɛn o sabatili ye jamana kɔnɔna la a k'a fana da sira nin kumabaw ma o kuma halisa fasirikɛba u ka fɔ la o y'a jira k'a fɔ n'i ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ni nin tun ye fɛn min ye nin lajɛrɛ tako sabanan ale kɛnɛ ye o kuma ko a tako sabanan kɛnɛ fana kan ko fɛn min ye kalafili olu tun bɛ yen nɔ ka d'a kan ɲɛma kurasigi o baara tun kan ka boloda a kɛnɛ in kan ye ko n'i y'o lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko association ko 80 bɔɲɔgɔnko k'olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan wa n'i y'o jɛkulu bɛɛ lajɛlen fana lajɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni an bɛ yɔrɔ min na ko sisan ko maa bɛ se k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka haminanko ko de ye kelen ye Janjo Masa o tɛ dɔwɛrɛ o ye k'a fɔ gɛlɛyaba min bɛ anw ka jamanaw kɔnɔna la o gɛlɛya olu bɛ se ka duga ka bɔ yen nɔ cogoya
cogoya mun kɔnɔna la kuma dili ye fɛn min ye président kura yɛrɛ fana ma n'o bɛ tali kɛ Usmane Sherifu Madani Aidara ale kan o kuma a kɔni ka kumakan k'olu bɛnna fɛn min kan o ye foli ye fɔlɔ ka ɲɛsin ale fɔra maa min kɔ ni o ye k'a fɔ Mamudu Diko ye ka foli fana a y'o ta ka gouvernement sɛgɛrɛ ko ka d'a kan ko ni congrès mun filɛ nin ni o ye a tako sabanan ye ko a nafolo bɛɛ lajɛlen k'o bɔra gouvernement ale kun o kuma k'u kan ka fɔ o waleya nin na o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka tila tuguni k'a jira k'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi ko bolodi ɲɔgɔnma k'o de ka ɲi a baaraw kɔnɔna la kosɛbɛ wa k'o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ko nafolo min bɛ yen nɔ ni o taara ka di an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan k'a di kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko k'a fɔ olu bɛna baara kunna wagati min na k'a y'a sɔrɔ Wugande o de fɛgɛyalen don kosɛbɛ ko nka ko daruyaba bɛ yen nɔ daruya minnu bɛ yen nɔ ni an bɛ se k'a fɔ Haut Conseil ale yɛrɛ mago bɛ o kow la nin wagati na donc Kasabi yɛrɛ di kun ye fɛn min ye o ye k'a fɔ baara minnu bɛ yen nɔ n'olu kun ɲɔngirilen don k'a fɔ ko Haut Conseil fana mago b'a la nin wagati kɔnɔna la o baaraw bɛ se ka lateliya cogoya min kɔnɔna la an y'a fɔ cogo min na ni ye radar n'o ye gafe ye o maaw ka sɛbɛnnen maa min bolonɔ b'a la nin wagati na Janjo Masa o ye Seki tubarikala an bɛ Seki fo ani ka radar cakɛla bɛɛ lajɛlen fo Seri Jara denyɛrɛnin fa o kumana an bɛ foli belebele di i ka dɔn radar cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma denyɛrɛnin de ko baasi t'a la baasi foyi t'a la a n'a ba bɛɛ ka kɛnɛ baasi foyi foyi tubarikala tabadakala alhamdulilayi Seri Jara an bɛ taa ɲɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ fasiri kɔnɔ kunkanko kibaruya min ni o ye indépendant ye ne bɛ n bolo mɔɔnɔ bɔ a nɔfɛ indépendant olu ka bɔ ko 4,700 ani i ka dɔn k'a fɔ 10 u ka bi alamisa donya bɔli don ADP Maliba Seri olu ko unu da sigi ne k'a lajɛli kɛ ko olu tɛna fɛn fɔ fɔlɔ dɛ u tɛ fɛn fɔ fɛn jumɛn na i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre kura min sugandilen filɛ jamana marabaa n'o ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita Seri Jara i b'a kalama k'a fɔ ko a y'i bolo kɛ ni si maa min ni o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ docteur Boubou Cissé ye min bɛ tali kɛ indépendant MH ale ka fasiri don n'a fɔ Mohamed Jara a y'i kanto k'a fɔ nin wale min kɛlen filɛ ko min ni o ye i k'a dɔn fɛɛrɛ min n'o k'a ma ko Alliance démocratique pour la paix ni o ye ADP Maliba o kumana min ni o ɲɛmaa ye hakililajigin Alubakari Jalo a n'a ka tɔndenw n'a ka tɔ kanubaw bɛɛ lajɛlen u ko wale min kɛra ko u ye a ye o ye jumɛn ye o kumana ko min bɛ tali kɛ Boubou Cissé ko a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana a premier ministre ye o kuma k'a kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ tubabuw b'a fɔ cogo min na ko ils ont pris acte o kuma k'u na sigi k'a lajɛli kɛ olu tɛna fɔ u ka dɛmɛɲɔgɔnya tɛ a ye wa u tɛna fɔ u ka dɛmɛɲɔgɔnya bɛ a ye i k'a dɔn Seri ko u n'u sigi ka mun lajɛ k'o ye baara bɛna taa taabolo jumɛn na yala Boubou na mun kɛ Boubou na se ka i k'a dɔn jɛkulu jumɛn sigi jɛkulu min ma sigi yala u ka baara kɛta na kɛ jumɛn ye ADP Maliba maa ɲɛmaaw ko olu ta na kɛ a la lajɛli ye fɔlɔ o tɛmɛnen ye ko ka bɔ yen Seri i k'a dɔn k'a fɔ min ye ADP maa ɲɛmaaw ye ko sinon ko olu bɛ se ka min kɔni fɔ nin ko in na ko nin maa kofɔlen min n'a sugandilen filɛ ko yala dunan don wa o kuma ko dunan tɛ dɛ o kumana ko waati min na a tun bɛ minisiriso kunna minisiriso min ɲɛsinin don an ka dugujukɔrɔ nafolo kunkanko kibaruyaw a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ bololabaara u bɛ sinsin cogo min na ni o ye ministère des mines ani i k'a dɔn k'a fɔ industrie kunkanko kibaruya ɲɛnabɔlen k'o waati kofɔlen ADP ko k'olu bɛ hakililajigin kɛ ko Boubou ye wale dɔw kɛ kuma dɔw la olu tɛ wale ye minnu ni olu ye wale tanunniw ye dɛ olu tɛ wale ye wale minnu ni olu bɛ danaya sinsin ko k'a sabu kɛ mun ye ko Boubou kun kɛn bɛ ne ka a dajɛ i k'a dɔn k'a fɔ nabaw la n'o ye maa minnu ni olu bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ne kana sɔrɔ kunkanko kibaruya ɲɛɲini anw ka jamana kɔnɔ ko Boubou ka i k'a dɔn k'a fɔ taabolo la o kuma k'a kun da ka di olu la ni maliden yɛrɛw ye o kumana ADP Maliba u y'o kɔrɔfɔ ni k'o don ngɔri la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Seri ko nin min maa kofɔlen min filɛ n'o ye Boubou ye n'o ye Boubou i k'a dɔn k'a fɔ Cissé ye ko min bɛ tali kɛ a ka premier ministre ya ko yala maa bɛ se k'a fɔ o kumana jumɛn bɛ jamana in sigi la bi ko Boubou tɛ min kalama ni tiɲɛni kɛra ko yala a bɛ se fɔ Boubou sen tɛ o tiɲɛni na wa san 6 i k'a dɔn k'a fɔ ministre la ka ban i k'a dɔn min ye ADP Maliba ko olu kɔni tɛna kɔrɔfɔ jan fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan k'olu n'u ta kɛ sigini ka lajɛli kɛ o kuma ko sigi kɛn bɛ k'a makɔnɔ ni mun ye n'o ye lakanabaliya bɛ se ka gbɛn ka bɔ yen cogo min ne ka na ni lakana ye k'o sinsin o tɛmɛnen ko ka bɔ yen Seri Jara ko maliden yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana cɛ fara min bɛ yen yala Boubou na fɛɛrɛ sɔrɔ ka o cɛ bɛɛ ni k'o lanati wa o kuma ko
n'a ɲɔgɔnnaw kɔni kɛra kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ minnu ni maa bɛ se ka o kalan i k'a dɔn ADP Maliba u ka bataki sɛbɛnnen na bataki min bɛ yen n'a bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o tuma Bubu a sugandili ko la min n'o bɛ tali kɛ Mohamed Jara la a ko ADP Maliba kɔfɛ RPDM o maa ɲɛma n'o ye docteur i k'a dɔn k'a fɔ Cheikh Modibo Jara ye k'olu fana kumana dɛ RPDM ye kanto k'a fɔ olu kɔni ko u balila min na o ye danaya dara Bubu kan ka kɛ premier ministre ye nka ko k'a fɔ RPDM ko u ɲininkara wa walima u hakilina tara wa walima u ka u hakilina di n'a fɔ ministre kura min ka kan ka sigi wa ko n'a ɲɔgɔnna minnu filɛ nin ye ko ka kuma fɔ ka a jɛya ne ka bɔgɔ bɔ a la seere ko ka sababu kɛ mun ye min bɛ tali kɛ RPDM ma ɲɛma n'o ye docteur Cheikh Modibo Jara ye tiɲɛ don ko olu ni jamana marabaa Ibrahim Boubacar Keita IBK k'u ye ɲɔgɔn ye u ni ka o kɛ kuma ko o ɲɔgɔn ye tun bɛ boli fɛn min kan yala an ka kan ka dabali jumɛn ni fɛɛrɛ jumɛn tigɛ o kuma gbɛlɛya baden min bɛ jamana kɔnɔ bi ni jamanadenw laban bɛ o kuma na sigi gbɛlɛya bɛ u bolo ni jamanadenw ka lakanabaliya ko ɲɔ ɲɛnen don k'an ka kan ka o fɛɛrɛ minnu tigɛ k'u da sera o ma tiɲɛ don nka min n'o bɛ tali kɛ nin maa sugu walima i k'a dɔn danaya ka da nin maa kofɔlen kan k'o na kɛ gouvernement ɲɛmaa ye RPDM ko k'o kuma fɔ k'o jɛya k'o kuma ma na olu ni jamana marabaa cɛ u y'u ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin jamana marabaa ma o kuma da dora minnu na n'o ye bɛn ni kɛlɛya ni sigiɲɔgɔnya ni sinjiya o bɛ se sinsin cogo min na nka k'u tɛ dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin jamana marabaa ma fɛn jumɛn na Seri Jara n'o dun bɛ jamana ɲɛmaa dusu la bi n'o b'a dusukun na o ye u ko ma ko révision constitutionnelle o kuma RPDM ko k'olu ka dɛmɛɲɔgɔnya tɛ ta ne ka ɲɛsin jamana marabaa ma jamana sariya sunba a bayɛlɛmali la sango kɛrɛnkɛrɛnnenya ko sango an bɛ kuma min na i ko sisan RPDM ko olu ka yeta la o kuma na ko wɛrɛ bɛ yen minnu ye ko kalamaw ye minnu sɛnɛ ka teli minnu nafa ka bon ne ka tɛmɛ jamana sariya sunba yɛlɛmali la Mohamed Jara ka fɔla a ko a mana kɛ cogo o cogo ko min bɛ tali kɛ RPDM k'u b'a fɔ k'a jɛya tiɲɛ don u ni jamana marabaa ye ɲɔgɔn ye nka ko danaya n'a da Bubu n'a ɲɔgɔnna kan k'u kɛ premier ministre ye a k'o kɔrɔfɔ ma n'o cɛ indépendant a kɛra balila ko y'olu bolo sa a ko a bɛ ɲini ko ye indépendant Mohamed Jara ale ka fasiri don o kumana u ka bi bɔ don Seri Jara i bonya b'a la ayiwa an bɛ indépendant maaw fana ka foli kɛ ko kura kosɛbɛ e y'a fɔ cogo min na an bɛ i yɛrɛ fana fo fasiri ale laseli la nin wagati na tubarikala o tuma n'an bɛ kunnafoni ale laseli kɛnɛ kan yanni masa an bɛ ɲininkali min kɛ i yɛrɛ la nin wagati na o ye ka se k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ i bɛ sojɔ la an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan sojɔ ko kɛn bɛ baara ye a kɛn bɛ baara ye Mali kɔnɔna la bi siman ko kɛlen don gɛlɛya ye Mali kɔnɔna la bi kataba naani ko dɔ de bɛ ka fara sɔngɔ kan o tuma kabi a bɛ don a kun fila bɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan jamana gɛlɛya na ba kɔni bon o de ye ko la koloma yɔrɔ ye sisan maa kan ka mun ɲininkali k'i yɛrɛ la maa bɛ kamana gan ko mun na o tɛ o dɔ fana ye o y'o dɔ ye n'a ka gɛlɛ kini ka gɛlɛ to ka gɛlɛ fɛn bɛɛ bɛ ɲini ka gɛlɛ n'a fɔra ko i y'a fɔla kunsɔrɔ yɔrɔnin fana kan ka se labɛn ni fɛn min ye n'o fana gɛlɛya yer'o la gɛlɛya b'a la Ala k'a koɲɛ nɔgɔya Ala k'a koɲɛ nɔgɔya o kuma an bɛ fɛn min le radar an b'ale ta ko kura ni an y'a ta an bɛ an sɔnni sigi fɛn min ye kunnafoni min kan nin wagati in na a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan jɛkulu min fɛ an ko a ma ko studio tamani o kuma fɛn min ye Janjo Masa n'i ye kibaruya ta k'a lajɛ i bɛ a ye k'a fɔ ko anw fɛ yan nɔ i bɔra k'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la sisan ko dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan don o don wa dɔ bɛ fara sɔngɔw fana kan don o don n'i y'o ko lajɛ i b'a ye k'a fɔ da dumuni o bɛ o kɔnɔna la fɛn caman wɛrɛ olu fana bɛ o kɔnɔna la nka tile laban in kɔnɔna la fɛn minnu bɛ yen nɔ ko dɔ farala o sɔngɔ kan ni o ko kelen n'a ma tɛmɛ maa si kan o de ye k'a fɔ siman n'o ye an bɛ an ka so jɔ ni fɛn mun ye yɛrɛ ye o kuma ko belebele de farala siman ale sɔngɔ kan a ko n'i ye siman ko ta k'a lajɛ fasirikɛba u ka fɔla Janjo Masa u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye baara minnu bɛ yen nɔ ni olu bolodalen don Senegal kɔnɔna la nin wagati in na o kuma ni o ye chantier baw ye ko o nɔ bɛ nin ko in kɔnɔna la olu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Senegal kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ o ma ko Gambie k'olu fana ka chantier baw k'olu fana bɛ sen kan nin wagati in na k'o fana nɔ bɛ siman sɔngɔ yɛlɛn na anw fɛ yan ko nka nin bɛɛ lajɛlen fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ o kuma yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko jamu n'o ye siman dilan yɔrɔ belebele fana ye o kuma ko dɔ fana bɛ ka bɔ olu ka baaraw kɛta la kan ka fɛn mun di nin wagati kɔnɔna la n'o ye siman ye o kuma ko belebele o fana bɛ ka bɔ olu la an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan o kuma n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye fasirikɛbaw u ka fɔ ye halisa u y'a jira k'a fɔ siman minnu bɛ yen nɔ ni Mali tun bɛ a baara kɛ san o san kɔnɔna la o kuma ko a kɔni dagosi k'o bɛ t'i jɔ tɔni 3000 o bɔɲɔnko la
la o kuma ni y'o ta ka lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ an bɛ yɔrɔnin min na i ko bi ko belebele kɔni a bɔn bɛ o tɔni hakɛ in na o kuma ni caman bɔra o tɔni hakɛ in na k'a sababuya kɛ fɛn min ye chantier minnu bɛ Sénégal o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ chantier minnu fana bɛ Gambie o kɔnɔna la ani k'a sababuya kɛ siman dilanyɔrɔ yɛrɛ mun bɛ anw fɛ yan nɔ ni hali Dio ale siman dilanyɔrɔ bɛ o ko kɔnɔna la ni jamana tɔ t'u ta baara dabila ko aw a tɛ ni kura fiyɛ ka usine la ni kura kan ka fiyɛ la n'o tɛ baara kɔni gɛlɛya ko a fanba kɔni gulonnen bɛ ninnu na an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan ko wa ko fɛn min ye siman n'a dɛsɛlen don an ka jamana kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan ko fɛn min ye sɔngɔ kɔni ko a tɛ dogo o sanfɛ cogo si la ko n'i ye siman ta k'a lajɛ ko i b'a ye k'a fɔ ko tɔni ko tun bɛ taa fɛn min ye hakɛ min na kɔrɔlen ko tun bɛ taa i jɔ 18,000 o bɔɲɔnko la o ye Mali Bamako ale yɛrɛ kɔnɔna ye yan ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ k'an bɛ donnin min na i ko bi ko Bamako kelen kɔnɔna la ko n'i ko k'i bɛ siman tɔni ale san bi k'a bɛ t'i jɔ 115,000 francs o kuma ko ye Bamako ale kɔnɔna ye ka taa se 117,000 francs ale fana kɔnɔna ma Bamako ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛn min ye an ka jamana fantaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana u kɛn bɛ k'u sɔnni sigi yɔrɔ min kan o de ye Menaka ale ni Tombouctou kɔnɔna ye ko n'i y'olu fana ta k'a lajɛ bi nɔ fɛn min ye siman tɔni ye k'a bɛ taa i jɔ 135,000 francs CFA la o kuma o de ye belebele ye an bɛ se k'a fɔ belebele mun bɛ yen nɔ n'a fɔra an bɛ siman ale sɔngɔ kan an bɛ don min na i ko bi ni ko min filɛ nin ye sa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu fana ɲɛsinnen bɛ siman ko a baaraw ma o kuma k'olu fana u bɛ ka wuli ka jɔ olu sigi sen kan nin wagati in na o kuma dɔ farali sɔngɔ kan ko a ma taa olu jimin sira fɛ bi a ma taa olu jimin sira fɛ sini o kuma ni a ma ɲɛ k'a fɔ sɔngɔ de ka ca fɛɛrɛ jumɛn bɛ yen nɔ n'o de kan ka sigi sen kan an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan walasa fɛn min ye siman caman farala sɔngɔ kan caman ba o fana bɛ se ka bɔ a la ka segin a nɔkɔrɔ la cogo min na o kuma k'olu ka wuli ka jɔ a na kɛ ka taa nin sira fɛ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ u tilara tuguni k'a jira k'a fɔ an bɛ donnin min na i ko bi o kuma jamana ɲɛmaaw n'u ma kala don ɲin na ka sababu ka bɛn nin ko kofɔlen in ma o kuma k'olu fana bɛ ka labɛn sigi sen kan labɛn minnu bɛ yen nɔ ni o kɔni tɛna kɛ ko dogolen ye maaw la don n'a nataw kɔnɔna la olu fana bɛna mun golo da jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ mun kalama o kuma fɛn min u ka ɲɛmaaba n'o ye Abdoulaye Balo ale kɔni dama suɲɛ ka ni kibaruya a lase nin wagati na wa ko ale kelen fana ka kunnafoni tɛ nin ye o kuma jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale fana ye o ɲɛmaa ye k'u bɛɛ lajɛlen de bɛnna nin ko kofɔlen in kan k'a jira k'a fɔ k'u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa fɛn minnu bɛ yen ni o de ye k'a fɔ gɛlɛyaba a bɛ siman ko la bi a gɛlɛya ka se ka wuli ka bɔ yen nɔ cogoya min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ Sénégal n'i y'a sigi k'a lajɛ ko kɛmɛsigi o kɛmɛsigi ni an siman o tun bɛ baara o kɔnɔna la Mali la ko n'i y'a sigi a kɛmɛsigi o kɛmɛsigi ko 90 o kuma ko Sénégal k'ale kun jɔlen bɛ ni o ye olu ka chantier ko kuma min bɛ sen na nin ye ani hakɛ mun bɛ yen nɔ n'o ye siman hakɛ mun bɛ yen n'olu fana tun kan ka bɔ yen nɔ ka na ni camanba bɔr'o la ko nin bɛɛ de nɔ bɛ gɛlɛya in na an bɛ don min na i ko bi wa siman ko nin ye a ko taabolo ye ni tɔni tun ye 18,000 bɔɲɔnko ye Bamako kɔnɔna la nɔ k'a taara jɔ fɔ 115,000 ka taa se 117,000 francs ma wa fɛn min 23 ani 500 donc dɔ farala kow kan waati ye yɛrɛ a ti ye o caman tɛ bolo la o kuma mini mun bɛ yen nɔ n'o fana bɛ yen nɔ dɔ bɛ fara o sɔngɔ kan nin ye jamana yɛrɛ taabolo ye wa hali n'a y'a sɔrɔ stɔkuba tun bɛ mun bolo sa Janjo Masa o bɛ caman fara o kan ale tun y'a sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔma la mais sisan dɔ farala kan o n'a ta bɛ anw ye silamɛw ye nous sommes des musulmans. Le Mali est le pays des musulmans à 99,99%. Oh, mais aux musulmans, quel est le mais on a tabelé. Les musulmans, les musulmans. Ni fait sur Ndoyala. Na gbelera. Il klaka agbelea. Il klaka do fraga. O de islamé. Ali ni ka songo be triplé ça. O de Mali islamé. Aywa, fasiri fleni. Anya bo le radar konna la. Si jo tamani o mo ka no bla sebeno. Seri jara o kuma na haklita da korobe chien ala kan kuna jani makisal tina ale ka jamana jojo ka aw fɔ ko aw ka ko ka siman nɔgɔya aw ma a kana dɔ k'a yɛrɛ a y'a sigi non tiɲɛ a tiɲɛ ka fisa baara b'olu fɛ yen nɔ an bɛ yɔrɔ min ko sisan ni Macky Sall u bɛ chantier la a bɛ ka dakabana dugu yɔrɔ ɲɛ b'olu ka logement la o anw da ninnu olu ye sɛkulukulu ye o n'a ta bɛɛ o yɛrɛ tɛ sɔrɔ yɛrɛ ngo n'a ta bɛɛ k'anw ka jama a sɔrɔli kuma ka ca k'anw ka Mali ko le pays le grand Mali ba avance a bɛ ɲɛ o an ka Mali bɛ ka taa ɲɛ o t'i fɔ a tɔgɔ kɔrɔ fɛ wa ou bien hali a bi ma de don hali bi ko a bɛ taa ɲɛ awɔ a bɛ ka taa ɲɛ Mali bɛ ka taa ɲɛ an ka taa n'a ye a bɛ taa ɲɛ a bɛ taa ɲɛ Mali k'i ko le ciment introuvable et intouchable Maliki Jalo ko ten Maliki Jalo awɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ walasa ka dakuruɲɛ fila fara i ka fɔlen in kan i k'a dɔn k'a fɔ ko min don a kibaruya min nafa ka bon kosɛbɛ seri i da sera fɛn min ma Sénégal jɔda ka bon n'an kan min bɛ tali kɛ Sénégal jamana na bi ko Ala ni tiɲɛ ka kan olu kɔn bɛ ni ka diɲɛ wuli o kuma wuli ka jɔ k'o kɛ k'u ka ciment min bɛ bɔ k'a sɔnɔgɔya ka don a la
awɔ a tɛ se cɛ bɔ olu fɛ yen a k'a ja kunkolo kɛrɛ la n'a camancɛ ye Macky Sall n'a ka jama ka bɔ olu fɛ yen ka na n'a yɔrɔ wɛrɛ la ten ko o kɛn bɛ ka i k'a dɔn gɛlɛya dɔ la o tuma ko bi Mali mago dun bɛ siman kalo k'a fɔ san kɔnɔna na Mali bɛ i k'a dɔn k'a fɔ tɔni 3 n k'a fɔ tɔni 3 millions de tonnes. Voilà, millions saba tonnes millions saba malien b'o de utiliser nka k'anw ka siman dilan usine 2 min bɛ yan Jamuta olu san kɔnɔ olu bɛ miliyɔn 1 dɔrɔn de dilan min ye i k'a dɔn usine 2nan n'o ye société des ciments de l'Afrique olu ta ye tonne 500 dɔrɔn ye donc anw yɛrɛ jamana mago bɛ min yɛrɛ la tɔni miliyɔn 300 la i b'a ye k'a fɔ ko hali anw tɛ kilancɛ dilan kilancɛ o tɛ dilan yɛrɛ fɛ dilan di Mali yɛrɛ a bɛ bɔ kɔfɛ ka na voilà a bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ nka Sénégalais ye sɛbɛ daminɛ wala olu bɛ sɛbɛ la anw sigilen don siman na gɛlɛya Seri Jara i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kiri kunkanko la an dan na don la halisa Mamadou Sɛnsɛn Kulubali contre Nuhu Tapeli procès avorté i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ kunun na kunun kɛra jamanadon ye dɛ a ma se ka kɛ Seri k'i k'a dɔn k'a fɔ a ma se kɛ ko jamanadenw ye i k'a dɔn k'a fɔ taabolo wɛrɛ yira ni ka ɲɛda kura yira jɛmu fanga ko do wa maa b'i yɛrɛ ɲininka Awa Sogodogo ka fasiri do indicateur du renouveau u ka bi bɔ Seri ko nɛgɛ ɲɛ 8 o kuma kununko n'o bɛnna warabadonya ma a Seri k'i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 8 y'a sɔrɔ min n'o bɛ tali kɛ tribunal min filɛ nin ye Bamakɔ marayɔrɔ 4 na n'o k'a ma ko tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako ko nɛgɛ ɲɛ 8 y'a sɔrɔ o kumana o dafara tewu yɔrɔ o y'aw yɛrɛ ka commune ye a procureur tɛ Dramani Jara ye de anw kɛ Dramani Jara Dara ale de ye dɛmɛɲɔgɔnya ta ne ka ɲɛsin Nuhu Tapeli ma ka bataki sɛbɛ o ko kunu o kumana ko maa bɛ se k'a fɔ min bɛ tali kɛ nɛgɛ ɲɛ 8 na ko malidenw bɔra maliden sugu jɔnw cɛw musow denmisɛnw ani maakɔrɔw Seri ko kuma ko faraɲɔgɔnka jɛkulu u ko ma ko association lafasatɔnw u ko ma ko syndicat ani jɛkulu wɛrɛw u ko ma ko association de lutte contre la corruption n'o ye minnu kalen k'a ye min bɛ tali kɛ yuruguyurugu la k'o gɛn Seri o kuma ko u taara mun kɛ k'u taara o kumana bisimila minɛ i k'a dɔn kiiritigɛ yɔrɔ min filɛ nin ye commune 4 na ko kun ye mun ye o kumana ko min bɛ tali kɛ kiri min dun bɛ Mamadou Sɛnsɛn Kulubali ani k'a dɔn Nuhu Tapeli olu ni ɲɔgɔn cɛ Seri ko kuma ko jama kun kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi dɛ Fasiri b'a ka fɔ la Awa Sogodogo ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko Mamadou Sɛnsɛn Kulubali ale min ye conseil national du patronat de Mali o maa ɲɛmaa ye o kuma k'ale kɛlen ko ne ka jalaki bolongɛnden ɲɛsin Nuhu Tapeli ma ko Nuhu Tapeli de ko ɲɔgɔn na i k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu maa tɛ wa ko maa faala yɛrɛ na k'a ye koyi bawo ko n'i ye maaninfin ninjuru sama n'o y'a ka sɔrɔ dakun ye i k'a dɔn Seri ko o laban i ni o faali man jan dɛ o ye jolikɛnɛ min ye min bɛ tali kɛ o jolikɛnɛ min filɛ ni Mamadou Sɛnsɛn Kulubali n'ale y'o jalaki ɲɛsin i k'a dɔn Nuhu Tapeli ma waati tɛmɛnen na ko min bɛ tali kɛ Nuhu Tapeli la min ni o ye Cour suprême maa ɲɛmaa ye k'a ye damakasi sɛbɛn ni ka o bila damakasi sɛbɛn bilara mun kama ko Mamadou Sɛnsɛn Kulubali ye i k'a dɔn k'a fɔ kiiri tigɛbaa dɔgɔya k'a nɛni ni ka tanga bɔ a kan o kuma ko min bɛ tali kɛ sigida denw na hakɛto ɲini ko malidenw si ma sigi ni o ye dɛ ko malidenw sigilen kun ni mun ye o de ye Nuhu Tapeli ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ finifima kɔrɔ ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ Cour suprême maa ɲɛmaaya kan o ka taa démissionner ni ka sɔrɔ ka plainte kɛ Mamadou Sɛnsɛn kan k'i kɛlen filɛ ka nin kɔrɔfɔ minnu fɔ ne ma i kɛlen filɛ ka nkalonjugu minnu da ne la o kumana ne na bɔ ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ n jɔyɔrɔ in kɔ ka bɔ jamana baara in na ni ka taa an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jɛnden kan Seri ko kuma n'o kɛra mɔgɔ hakilila a kun k'u bɛɛ bila kundama kelen na n'o kɛra jamana denw hakilina ye ka bɔ finifinman kɔrɔ ka démissionner o kuma Mamadou Sɛnsɛn ale bɛ fini min kɔrɔ nin waati na k'a yɛrɛ k'i bila o la a banna o kuma yɔrɔ la sa Cour suprême ko o kasa tun bɛ bɔ a la a bɛ fɔ ko Nuhu Tapeli kuma ka ɲi nka ko bi n'i n'a fɔ Nuhu Tapeli i n'a fɔ ko institution belebele o maa ɲɛmaa do dɛ Cour suprême hakilila jiginna Cour suprême de ye cour ye min bɛ se ka président kiri Mali bɛɛ président de la République a banna o bɛ se ka kiri yɔrɔ min na k'o kiti o ɲɛmaaba o cakɛyɔrɔ belebele o ye ɲɛmaa ye a cɛ mɛ Mamadou Sɛnsɛn fana kolo ka gɛlɛn dɛ Mamadou Sɛnsɛn kuma e t'a dɔn de mais mun f'i na Janjo Masa kolo gɛlɛya kumakanw na ani kunnafoni na i b'a sɔrɔ a kisɛ b'i bolo a
Ni ye maa o maa ye k'a kolo ka gɛlɛn kuma kan ko kuma gɛlɛn fɔ can jala fɔ k'o ka d'a ye i bɛ taa sɔrɔ a bolo bɛ kisɛ kan. Sinon dalen don wa ko maa tɛ photo landɛgɛ laloma ka ko wɛrɛ kɛ la n'i y'a kɛ n'a dɔn ko min b'a la kojugu i k'a dɔn seri ko nin wale min filɛ ko kunu jama bɔra malidenw bɔra k'u taara bisimila minɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ tribunal de grande instance da la ko waati min na Mamadu Sɛnsɛn Kulubali a n'a ka i k'a dɔn k'a fɔ jamakulu y'u kunsi i k'a dɔn nin kuru a fɔ kiiritigɛyɔrɔ ma ko jama de bɔra k'a kunbɛn ko i tɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ kiiri tigɛyɔrɔ la i sen tɛ do ye nɔrɔ i t'a da ko n'a ma ɲɛ e bɛ don fo n'a sɔrɔ i kɛn bɛ maa min kɛn bɛ k'i wele bɔgɔ jɛnɛ n'o ye n'u tapili ye k'o yɛrɛ kɛn bɛ ka bisimila minɛ yan nɔ ko kɔntɛ e tɛ na e tɛ lamɛn fo a yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan ni n'u tapili man na e tɛ na o tuma na ko jama kɔni ko Mamadu Sɛnsɛn ko k'a bɛ don cogo bɛɛ la ko dɔw ko fo n'a bɛ mobili boli ka yɛlɛn ne sanfɛ k'a dɔrɔn k'i da o tuma k'a ma ɲɛ min ko Mamadu Sɛnsɛn Kulubali k'o kɔni segira ne ka taa bisimila minɛ patron na jama bɔra o tuma a ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ y'i kanto k'a fɔ o tuma tiɲɛ don a man kan an k'an ka kiirisow ni ka olu kɔni sariyaw la fɔ nka ko nin wale min filɛ nin ye o tuma ko bi ne wasalen don k'a sababu kɛ min ye malidenw hakili kununna k'a dɔn ko kiiri ye o tuma a bɛ tigɛ ni tiɲɛ ye o tɛmɛnen ko ka bɔ yen ko an wuli kun ye yuruku bɛ se ka gbɛn cogo min na o tuma ko nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔni ko o fɔlen kɔ tuma min jama sɛbɛkɔrɔ wasara kosɛbɛ dɛ o tuma min bɛ tali kɛ Mamadu Sɛnsɛn Kulubali k'a ma se ka don i k'a dɔn k'a fɔ kiiri tigɛyɔrɔ la a bɛ se fɔ o tuma u kɔni ye a bali ni ka don i k'a dɔn kiiri tigɛyɔrɔ o la o yɔrɔ la min bɛ tali kɛ Nuhu Togo k'ale fana tun bɛ yen hakilila jiginna ni ale ye ŋwara dabaw olu ka kibaruya lasela ye a y'i kanto ko olu tɛ yan i k'a dɔn politiki binna a kun kan dɛ olu bɛ yan fɛn min na o de ye bi o tuma ko dɔ kuma sera bawo ko a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka jamana a cakɛla baw a fɔ minnu ma ko fonctionnaire malidenw bɛ minnu sara ko olu de y'a fɔmala jamana joli min baw ye surutututu o de ye kojugu ye o joli kɛnɛ min fonctionnaire kɔni ko de grand fonctionnaire minnu yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔbaw la jɔyɔrɔbatigiw ni ala o de ye kojugu ye ko Nuhu Togo k'a y'i kanto k'a fɔ bi olu tɛ politiki ko la u tɛ dɔwɛrɛ kama k'u bɛna dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin Mamadu Sɛnsɛn ma baw a da bɔra ka min fɔ bi ni tiɲɛ don o tuma a ka kan ka bange o tuma minnu n'olu nɔ bɛ minɛ olu ka minɛ k'u kiiri k'u kite Sulemani Kulubali ale y'i k'a dɔn k'a fɔ kɛn yɛrɛ cakɛla ye secteur privé ko ye k'a ta k'a lajɛ olu b'i k'a dɔn k'a fɔ tiriki tɔrɔgɔ min kɛ walasa k'u ka cakɛda ninnu ni k'u la ɲɛnamaya an'u bɛ min sara jamana ye ko n'a ta bɛɛ lajɛlen olu ka hakɛ ninnu ni min ka kan k'o tɛ sɔrɔ o tuma k'o ye wale min n'a tɛ ɲɛ o kama olu bɛ i k'a dɔn dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin Mamadu Sɛnsɛn Kulubali ma ko nin wale min filɛ nin ye ko fɔ a tiɲɛ ka bɔ k'a basakili ci ni k'a pɛnpɛrɛnpɛ bɛɛ ka kɛ a seere ye o tuma n'u tabili ko maa bɛ se k'a fɔ ani Mamadu Sɛnsɛn ta k'a kunna ma o tuma tigɛ ma don a na la Awa Sogodogo indicateur de renouveau tigɛ tɛ don a na la o tigɛ tɛ don a na la i y'a fɔ cogo min na jamakulu min bɔra o tuma o jamakulu a bɛ ko dɔ kofɔ ko min filɛ nin an b'a fɔ nin waati na mais nin na furanna se sɔrɔ na furanna sɔrɔ nin ka nin k'a ka taa a fura wa a fura fɔra kɛnɛ kan ye e yɛrɛ bɔra k'a fura fɔ sisan o ti dɔwɛrɛ ye o ye k'a fɔ tapili a yɛrɛ ka t'i jɔ kɛnɛ kan o de ma laɲini wa ko kiiri t'i k'a kɔ cogo si la ko kiiri t'i k'a kɔ dɛ yɔrɔ min na Mamadu Sɛnsɛn bɛ t'i jɔ baara la o tuma tapili fana bɛ jɔ baara la o tuma a kɛ baara ye o t'a solution ye o de ma fɔ nin kɔni ye saraka bila fɛrɛ dɔ ni n'a tun bɛ kɛnɛ kan kunun n dalen b'a la k'a fɔ jama mun bɛ yen nɔ u tun b'u jɔ u bɛɛ bɛ don siga t'a la procès baara tun bɛ kɛ a kɛcogo la mais e ye plainte kɛ mais ale fana tɛ se ka taa k'a to nin cadrage kɔnɔna na a tɛ se ka t'i jɔ institution président tɛ se ka t'i jɔ juge d'instruction ɲɛkɔrɔ dɛ mais an m'o de fɔ kuma la wa donc f'a ka walan sɛmɛ voilà ka i bɔ a ka bɔ birifini kɔrɔ fɛn kɔnɔ min n'o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka danaya ye fɛ donc a ka bɔ birifini kɔrɔ jamana ka birifini kɔrɔ indicateur de renouveau Seri Jaba i ka dɔn olu ka fasiri nin ye Awa Sogodogo ale de y'a fasiri ayiwa an bɛ fɛn min indépendant ale fana ta mun y'u ka bɔko 4,710 ka bɛn fɛn min bi alamisadon ma avril kalo tile 25 san 2019 n'i bɔra ka i da don fɛn min Mamadu Sɛnsɛn Kulubali ale ni tapili ka dossier la o kuma an bɛ tɛmɛ ni o kibaruya kelen in dɛ maa min bɛ yen nɔ n'o de ye maître Musafa So ye ni o ye Mamadu Sɛnsɛn Kulubali ale ka sɔrɔna don ba ye an ko min ma ko avocat kɛnɛ in ka yen nɔ kunun o kuma a yɛrɛ n'a ka
client k'u taara ɲɔgɔn fɛ u seginna ɲɔgɔn fɛ o kuma jamakulu mun bɛ nɔ ni o taara ka taa balanda kunu o kuma nin baara fɛn fɛn kɛra k'a kɛra avocat a yɛrɛ jɔlen ɲɛna o kuma n'i y'a ko ta ka lajɛ mun ye fasiri kɛba a ka fɔ ye a y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ nin baara mun filɛ nin ye ne a sigira sen kan o kuma Mamadu Sɛnsɛn Kulibali ale ni Tapili olu ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ko baara min don ko jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra a kalama min ye fɛn min a ka sɔrɔnadonba ale fana ka kunnafoniw ye ni o kɛra sababu ye kunu ka o di fɛn min patronat ale yɛrɛ kɔnɔna la ko ti dɔwɛrɛ ko de k'a fɔ Mamadu Musa Faso ni ale ye sɔrɔnadonba ye a y'a jira k'a fɔ ko baara fɛn fɛn kɛra kunu ko a bɛɛ lajɛlen kɛra hakilisigi kɔnɔna la wa ko a bɛ bonyamasegin ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ maa o maa bɛ nɔ ne de bɔra ka taa dɛmɛ ta k'ale n'a ka client sɛgɛrɛ ko a bɛ bonyamasegin foli ta k'a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ wa ko min filɛ nin ye ko a daminɛna a bɛ waati kunkurunin bɔ ko a bɛ hakililajigin kɛ k'a jira k'a fɔ kabi avril kalo tile 17 o tɛmɛnen na ko sɛbɛn kun fɔlɔ o sera olu ma n'o ye convocation ye ko nka ko donni kelen kama ko y'a sɔrɔ ale ka fɛn min ye client ale tun bɛ taamasen fɛ o bɔlen ko yen nɔ sa fɛn min bɛ tali kɛ kalo tile 24 kan n'o tun ye kunun ye o kuma olu kɔni a n'a ka client k'u taara ka taa fɛn min wele ale jaabi ka d'a kan ko n'i bɛ jamana kɔnɔna la jamana mun bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ k'a fɔ ko sariya jamana don o kuma sariya ko bɛɛ lajɛlen kan k'i bila a ka bolo kan maa si man ka kɛ a sanfɛ wa ko de hukumu kelen kɔnɔna la ale n'a ka client k'olu y'o baara sɛbɛnciya o kuma ka taa fɛn min ye welekan a lamɛn welekan mun bɛ yen nɔ ni an bɛ se k'a fɔ fɛn min ye communicateur ale tribunal olu kɛn bɛ ka o wele bila u ma nin sanga in kɔnɔna la fasiri kɛbaa ka fɔ la o y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ ni sɔrɔnadonba in kan n'o ye avocat ye ko a ka kumaw kɔnɔna la k'a y'a jira k'a fɔ o kuma ko dossier minnu filɛ nin ye ni an bɛ se k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ communicateur ale yɛrɛ procureur kan k'a ye dossier ta ka sɛgɛsɛgɛliw olu yɛrɛ boloda ni a yɛrɛ ye ko olu kɔni ma fɛn min ye o baara kelen in ma ko nka ko n'i ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ta k'a lajɛ ko i b'a sɔrɔ fɛn min ye n'i y'a sigi 100 o 100 90 ko bɛɛ lajɛlen de bɛ yen nɔ o kuma o dossier de bɛ ta ka di fɛn min ye polisilakaw ma walima o dossier bɛ ta ka di gendarmerie maaw ma olu ka se ka taa fɛn min ye lakununiw kɛ cogo min na ka taa sɛgɛsɛgɛli ka taa olu baaraw sigi sen kan ka sɔrɔ ka na compte rendu kɛ ko nka ko ma kɛ baara in taabolo ye ko fɛn min ye communicateur tribunal maaw k'olu yɛrɛ dossier ta procureur yɛrɛ dossier ta o kuma k'a yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli k'olu boloda a yɛrɛ ye ko nka ko bɛɛ n'a ta ko o ti balen don olu ka taali la u bɛ taa n'u welela hali sini maa o maa bɛ nɔ ni mago bɛ olu la k'olu bɛ taa ka taa i lamɛn o kuma k'olu fana kan ka kɛ baara kɛ kɛcogo min na k'olu b'o baara kɛ o kɛcogo kelen na halisa fasiri kɛba a ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ni sɔrɔnadonba in ye n'o ye avocat ye ko a y'a jira k'a fɔ nin baara mun kɔni daminɛlen filɛ nin ye k'olu tɛna boli u tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ o kuma waati o waati ni mago jɔndaw la k'u bɛ taa fɛn min ye ka taa mago kɔni wele bi bila u ma yɔrɔ min na ka taa wele k'u bɛ taa a jaabi ko wa ko fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ko hali an filɛ yɔrɔnin min na ko sisan k'olu dalen bɛ fɛn min Mali kiiribulon tigilamaw la n'o ye sariya tigilamaw ye ko nka ko n'u ye sariya tigɛ ka taa tigɛ cogo dɔ fana la ni olu yɛrɛ bolo a ma tigɛ a tigɛ cogo kan ko fɛn min ye taabolo wɛrɛ bɛ olu bolo olu bɛna mun fana sira ta don n'a nataw kɔnɔna la o tuma halisa fasiri kɛba ale ka fɔ la min ye a dossier kelen ta ka lajɛ ko mun ye balinakoba ye nin ko kɔnɔna la janjo masa o ti dɔwɛrɛ ko de k'a fɔ accusation minnu taara jalaki minnu taara ka nun Tapili ale sɛgɛrɛ nin ko in kɔnɔna la ani nun Tapili ko ale taara fɛn min ye plainte fana kɛ ko min kan k'u de cɛ ka jan ɲɔgɔn na i n'a fɔ jɛgɛjala ni baji cɛ o tuma ko de ye balinakoba ye ko in kɔnɔna la ko ni nun Tapili a accusera Mamadu Sɛnsɛn Kulibali ale fɛ o tuma fɛn min conférence débat dɔ kɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔnɔna la ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye zonbaw ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye jolikɛnɛminaw ye o tuma ko a b'a tɔgɔ fɔlu a lisi dili daminɛ ko a lisi dili bi daminɛ maa min na k'o ye Cour suprême yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye nun Tapili ye o tuma ni o ko kɛra o kɛcogo la ko bɛɛ lajɛlen k'u sigilen don ka ko min ma kɔnɔ sa o de k'a fɔ jalaki min bɛ yen nɔ ni Mamadu Sɛnsɛn Kulibali ale y'a ta ka nun Tapili ale sɛgɛrɛ conférence débat ale kɛnɛ kan o tuma ko nun Tapili k'a ka plainte tun bɛ taa o sira fɛ ko nka ko a fɔra bɛɛ lajɛlen jigi kɔrɔ k'a taara ka taa i banba ko wɛrɛw kan ko min bɛ yen nɔ ni o ni Mamadu Sɛnsɛn Kulibali olu ka kumaw ma taa fankelen fɛ ko nka ko bɛɛ n'a ta ko sigi kelen don ka dossier in lajɛ nin waati na jamakulu min bɔra kunun ka taa dɛmɛ ta ka Mamadu Sɛnsɛn Kulibali ale sɛgɛrɛ k'o ma dogo maliden si la o tuma don n'a nataw fana na ni ko wɛrɛw min bolo dara ko bɛɛ lajɛlen na bɔ o fana kalama o tuma mun ye indépendant ale ka nɔbila sɛbɛn filɛ nin ye maa min bolo nɔ b'a la o de ye Ise an b'i se fo seri ne ka laban ka indépendant cakɛla bɛɛ lajɛlen fo nin ko in kɔni ɲɛ bɛ y'a fama la wulikajɔ ye daba wulilen don a ma wolo min na a na langale tɛ a kɛ mun ye fɔlɔ indépendant maa minɛ i bolo tɛ coyi min bɛ tali kɛ FSD ani COFOPU ko yala olu na don gouvernement kura nata la wa o kumana ko ni bɛn kɛra u ka fɔ la k'u ko ma ko accord politique ani fédéraux ko ni bɛn kɛra o la k'u na don parti awɔ
ni donda bebe a bebe ku janyo masa afole ko hake mun kanga do gouvernement ga kanga teme matani shegilo ango ko gouvernement ka cha me anya bala ko be kanga do be di be kanyini tout le monde o nyingali mu ne fait ça ni bebe kuwa FSD et la COFOP participeront au futur gouvernement si un accord politique et une feuille de route sont adoptés. C'est pour le qu'il le dit. Pour le. Et quand on a formé Mohamed Djara, allez ka fasiri do, seri ikado abora indépendant kono, boko banani keme wulonvlan ikado ani tan. Wala musa dunya boli do, seri Djara ko mimbe talike bobo sisela, ale mini kado jamana maraba yibulonge ni shi ama, ne ka ke ikado ka fo hakila jigina premier ministre ni wati labaina teliala, okuma ko kabi wati mina bubu ka sugandira, ka masigi ni ka asigi adala tungne, ka ikado ka fo wulika joko damine, aya damine ni munu ye, o ikado ka ta okuma na wuli ka se ka bunyata one ka nyeshi mouma, no e tonguluma, kerengerena ensemble pour le Mali, majorité présidentielle no nyama ye Dr Bougari Tiritaye, utemene ko ka bui, FSD ma nyama, honorable Soumaïla Cissé, ani kofo pour ma nyama, useni Amiangendo, haketonyini, okuma ko olu mamunu vle, no e FSD ani kofo pour ye, ou bela jele koko okuma na uye aye, okuma na mimbi talike ministre nyama, kodana kera akane kake ikado ka fo gouvernement ma nyama ye, okwambe wati mina eko sisa, ikado seri ko mimbi talike taninga segingona, ikado miye Sumelu Boueli Maigba, ale gbeni ko ka bui, Dr Boubou Cissé, a démissionné. A démissionné. Gbeni ni démission mondiale. C'est ni walambla. Ani wala bla Dubai fana yime. Tuna rebora ye nyefoli doke. Ko disa. Asumala ye nyefoli doke. Ye sebeni doke. Ka kundo ira. Donc yo lu bla ka ya fumala. Konde ko krofo chama kumbe fo. Ko fana shekunde tnyei. Hane ko Mali. Mali koni Mali fana. Mali lame. Seri ikaketa biboy kono. Adobe dola. Ya fo chobna muk mi kono bobla. Bobla. Okmana anga ke ika fole wati mina bube okmana aye barabla sino ne kuma fo ne ba go wati mina okmana uya gbe nga mana ke tugo akwani mbora premier ministre yala amanye mina akwani ate okuma ko bubu ko alenana o bubu nane ko kuma mina ensemble Mali ko aye olu mozni ko kuma nyanya o nyema no Dr Bougari Tiritaye hakila jigina ensemble Mali te dore o ye fere to munu vara menywanga okuma ka de menywanya ta kanyishi bromama no ye jamana marabai okuma na ko ka yira ka fo mi metalike ni gouvernement na ko ni ci gouvernement ni gouvernement de mission okuma ko una sigi ni ka hakili falen valunge ko wati mina o kera ani karo ka fo epem manya o yinwaye ulu ko ni dangana maya di ka fo una de menyoya ta ka segere na mi metalike FSD okuma na ni onyema ye honorable Soumaïla Cissé okuma na ko mi ye bubu ye kai bismillah mine ko doni kama FSD ma chama nyama chama ngumbe ba honorable Soumaïla Cissé ale kumbe cheblendra me tumbe maître Muntaga Tal ani kase anywana chama ko wati mina bubu bora ikado ka fo uluka ikado nyangmena ka ye ikanabla ikado kuna foni diboma ka fo bi jamana maraba kele ko ka dana danga ni ka ke ikado ka fo premier ministre ye ko kuma ko akakanga wule ni kanzena telia kosobe ba umbado ka fo bara munum benye seri ko ka cha ka bo abarka ka bo ko kuma na manye mena gouvernement zigi ko ka kanga ke jama bele jile bi yere gouvernement mingono ko kuma kombo tama de la ko bubu ye o lase kuna foni diba ma ko kuma ko ayi kanto ka fo aboto flane FSD mo olu fea kanu ye hakili falen valu nchama nge o hakili falen valu mbuli munga o ye bi mi talike jamana marali feraw na dabalula o kuma ko ale na ke ministre ye premier ministre mina ulame kosobe o kuma ko anaka premier ministre ani ma bela jelena jeni ka bara ke nyamve faso joli kungango kibare alla ko bubu o ye nyale mununge alla yela iflen ye kele ko premier ministre ye bele munu ni kado ka fo sigi munu walma munu ni ibe ikakanga olu ko ke kibe o donwa ayi kan
kanto k'a fɔ bi ko a barika ka bon maliden o kumana jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a man ɲɛ gɛlɛya min kɔnɔ ko ale bubu yɛrɛ ye a seere ye ko n'a ta bɛɛ lajɛlen o kumana ko bɛɛ lajɛlen ka kilina ka ye ani ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma i k'a dɔn ko o n'a kɛ a ka wuli ka jɔ ye o ko i k'a dɔn kunnafoni ɲinibaw u ma pan fɛn minnu kunna o ye k'a fɔ jamana maraba o kumana ale sɔnna be a mago bɛ min na o ye k'a dɔn bayɛlɛma ka don jamana sariya sunba la ha ka jɛ jamana yɛrɛ taabolo baw minnu ni olu be bubu ko u na wuli ka jɔw bɛɛ kɛ o kumana min ni jamana ka hɛrɛ bɛ bɛɛ ni ka i k'a dɔn baara kɛ ni o ye u y'a ɲininka min na seri n'o kɛra ka ɲininkali ye o kumana jama yɛrɛ n'u sigi bɛ k'a makɔnɔ min na o ye kalanko ye o kumana ko bubu i filɛ nin ye yala lɔgɔli ko o de yala o bɛ kuma wa yala hakili bɛ lɔgɔli ko la wa ko bubu ye o jaabi dɛrɛ k'a ko bi cogo bɛɛ lajɛlen la fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ o kumana ka wele bila lɔgɔli o kumana a maa ɲɛmaw ni lafasatɔnw ma cogo min na jamana marabaa yɛrɛ ko lɔgɔliko b'a a nin ka cogo min ko fura ka se ka sɔrɔ o la o ye bubu kumakan ɲɛ o lɔgɔliko kelen min kelen filɛ nin n'o kɛra sababu ye ni bubu yɛrɛ o kumana a ka ko dɔgɔyara mɔgɔw bolo kosɛbɛ o kumana waati tɛmɛnen na k'a y'i kanto ko fɛɛrɛ bɛna tigɛ ko ɲinansan o kumana a kana kɛ fu falaki san ye pour éviter l'année blanche o kuma ko n'a ta bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ kalanko la ko bubu ko fɛɛrɛ bɛɛ bɛ tigɛ o kumana ɲɛ bɛ se sɔrɔ o la a bɔlen kɔ FSD la a ye bisimila minɛ i k'a dɔn k'a fɔ kodɛm siège la ani Huseni Amion Gindo k'olu ye fakili falen falen kɛ ale min fana ye i k'a dɔn k'a fɔ ko fɔ o ma ɲɛ maa ye u y'u da se fɛn minnu ma u ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana o kumana u bɛna taa taabolo min na fɛɛrɛ jumɛnw bɛ jɔnniw bolo jɔn na se ka mun kɛ o kuma Huseni Amion Gindo ani Pulo u ka i k'a dɔn n k'a fɔ Huseni Amion Gindo Pulo ani k'a dɔn min ye i k'a dɔn Bubu Sise k'u ka hakili falen falen fanba kɛra o ye kunnafoni ɲinibaw y'a ɲininkali kɛ Huseni na ko yala aw na don gouvernement na wa ko ayiwa ko gouvernement dɔ in tɛ nka n'an bɛna bɛnkanw na ani taabolow la ko kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ an bɛ don gouvernement na o ye kofɔpu ka hakilina ye kuma k'an bɛ donni minɛ ko bi kumana ko kofɔpu olu fana maa ɲɛmaw olu y'u kanto k'a fɔ ni accords ni bɛnkanw ni k'a dɔn olu ka hakilinaw jamana bɔli nɔgɔ la ni k'a dɔn gouvernement ɲɛmaw sɔnna o ma ko kuma dɔw la u bɛ se don gouvernement na dɛrɛ kuma k'o ye u ka hakilina ye o tɛmɛnen kɔ kunu an kɔrɔ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bubu la k'a tun bɛ Nuhu Tapiri ale fana fɛ yen n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn Cour suprême na o min ye institution naanianba ye jamana kɔnɔna na i k'a dɔn seri k'a taara i k'a dɔn foli bila u la ka laban k'u ka dɛmɛɲɔgɔnya ɲini waati min na n'a sɔrɔ Nuhu Tapiri kun ka kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kiiritigɛyɔrɔ la walima a kɛn bɛ ka damakasi sɛbɛn kɛ waati min na k'o kuma kelen y'a sɔrɔ a kɛn bɛ ni ka i k'a dɔn bubu bisimila bubu min ye premier ministre ye o kuma ko a bɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ɲini ka ɲini i k'a dɔn k'a fɔ Cour suprême fɛ ni k'o ɲɛsin a ka fanga ma Nuhu Tapiri ka fɔ la ale foli ani tanu di a ma n'o ye bubu ma k'a fɔ o kumana jamana ɲɛmaa ye danaya min d'a kan o kuma k'a b'a fɔ o la kosɛbɛ ko ni Ala fana ma baasi kɛ ko kiiritigɛbaw jɔyɔrɔ fɛn fɛn ye fanga na o kumana a bɛ se ka sinsin cogo min na k'u na o kɛ i k'a dɔn faranga ɲɔgɔnkan ye nin ye indépendant u ka bi bɔ Mohamed Jara ale ka fasiri don Mohamed Jara ale ka fasiri don awɔ ni ye politique ale buna nka fɔ Mohamed Haidara Mohamed Haidara ko Haidara indépendant ko Haidara awɔ ni ye politique ale bunakun sanfɛla ye kosɛbɛ o kuma fɛn min ye Idrissa an bɛ to politique kɔnɔna la a ka ja an bɛ taa fɛn min ye an bɛ to indépendant ale kɔnɔ halisa o kuma n'i y'a lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye jɛkuluba fana ale sigi bɛ sen kan jɛkuluba min bɛ yen nɔ ni an bɛ se k'a fɔ ko mouvement IBK o kuma mouvement IBK une chance pour le Mali o fana bɛ wuli ka jɔ la dɛ u bɛ wuli ka jɔ la o kuma ko fɛn min ye weekend tɛmɛnen ye k'olu fana ma to kɔ jamanajɔ ko la n'a ma ye k'a fɔ politikimaaw bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka u ka wuli ka jɔ olu sigi sen kan nin wagati na o kuma nin mouvement kofɔta min fana filɛ nin ye k'olu ti to kɔ cogo si la o de hukumu kɔnɔna la sa fɛn min ye centre international de conférence Bamako ye ni o ye CCB ye ko ale kɔnɔna kɔni minɛ na ka fa dɛbɛdɛbɛ a fara jɔn ni jɔn na o kuma n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye mouvement ale yɛrɛ jamakulu o kuma olu tun bɛ kɛnɛ kan k'a daminɛ a ka présidente la n'o ye madame Konare Kadiatu Dumbuya ye o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ u ye baara minnu sigi sen kan a tɛ ɲɛ maa minnu fana kɔ k'u ye ciden bila o ci bila olu bɛɛ lajɛlen ma o de ye k'a fɔ an ka diinɛ tigilamaw ye alimami caman k'olu fana yera a ko kɛnɛ kan nin mouvement min filɛ nin ye o kuma u ka kumakan minnu na sera CCB kɔnɔna la nin donni kelen na Yanju Masa o ti dɔwɛrɛ ye k'o de k'a fɔ ko jamana bɛ bolo min kan nin wagati na o kuma Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ ka fanga bɛ bolo min kan nin wagati na o kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu fana ye jɛkulu sigi ka
jɛkulu k'a tɔgɔ da Ibrahim Boubacar Keita la ko a sera teza olu fana ka wuli ka u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la olu ka baara o bɛna kɛ jumɛn ye u ka laɲini olu bɛna kɛ jumɛn ye k'o de ka se ka fɛn min ye kuranɛ kalanw k'olu sigi sen kan ka Ala masa in deli o kuma fɛn min ye stabilité o bɛna an ka jamana kɔnɔna la cogo min na bɛn ani keleya o bɛna an ka jamana kɔnɔna la cogo min na o kuma gɛlɛyaba minnu bɛ yen nɔ ka se ka bɛɛ lajɛlen duga ka bɔ yen nɔ kelen kelen k'olu de ka laɲini ye nin ye an bɛ don min na i ko bi o kuma n'i y'a lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ présidenti ale ka fɛn min ye nin kɛnɛ in kan yen nɔ o y'a jira k'a fɔ ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ an bɛ yɔrɔnin min na i ko bi ko gɛlɛya ko a bɛ kɔrɔ yan fan fɛ ko gɛlɛya k'a bɛ camancɛ yan fan fɛ wa ko fɛn min ye politique ko gɛlɛya ko fana bɛ jamana kɔnɔna la ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko tɛ kɛ ko ye ko min bɛ yen nɔ ni maa b'a fɔ k'a ka dɔgɔ o de hukumu kɔnɔna la k'olu ka ŋaniya ye mun ye an bɛ don min na i ko bi k'o de ka se k'an ka diinɛma k'olu fara ɲɔgɔn kan a ka ja ka fɛn min ye kuranɛ kalan k'olu baaraw sigi sen kan nin ko kofɔta min filɛ nin ye o de kɛra u ka wuli ka jɔ ye fɛn min CCB ale kɔnɔna la o kuma fɛn min ye kuranɛ kalan o baaraw sigira sen kan ka dugawu ta ka ɲɛsin maa minnu ma maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu fana ntanyana n'o y'an ka sɔrɔdasilakaw ye ani fɛn min maa minnu bɛ yen nɔ hali n'u tɛ sɔrɔdasilakaw ye ni olu fana ntanyana Mali jamana Mali gɛlɛya kɔnɔna la k'u ye fɛn min ye dɔwɔdon kɛ ka ɲɛsin a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma a bɛ fɔ min ma ko une minute de silence o kuma k'o fana o jate minɛna kɛnɛ in kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ présidenti ale y'a jira k'a fɔ ko an filɛ bolo min kan nin ye o kuma ko alimami 25 u ye ci bila olu ma olu ka se ka ye a ko kɛnɛ kan cogo min na wa alimami 25 k'a bɛɛ lajɛlen kɔni n'i ka dɔn ta don a bɛɛ lajɛlen fana y'a ka dɔwɔdon kɛ dɔwɔdon olu kɔfɛ kuranɛ kalan ko baara olu belebelew fana sigira sen kan ko n'i y'a ko bɛɛ lajɛlen lajɛ a bɛ kɛ ka da ko min kan o tɛ Ibrahim Boubacar Keita ale tilen ko ye o kuma ko jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na an bɛ yɔrɔ min na ko sisan k'olu ka wuli ka jɔ k'a fanba bɛ kɛ ka taa nin fɛ wa olu fana ka jɛkulu min filɛ nin ye k'olu tɛna nin kɛ ko fɔlɔ ye k'a bila yen nɔ ten u na tɛmɛ n'a ye don n'a nataw fana kɔnɔna la baara min bɛ yen nɔ n'olu kan k'o sigi sen kan jamana ale ka lafiya kɔnɔna la k'olu n'o baaraw olu fana sigi sen kan a ko kɔni a taabolo filɛ nin ye an bɛ se ka mun fɔ nin wagati in na centre international confronté Bamako ale kɔnɔna la ni jɛkulu n'o ye mouvement ba in a sigilen don Ibrahim Boubacar Keita ale tɔgɔ la o kuma olu ka wuli ka jɔ ni kuranɛ kalaw ani fɛn caman olu yera a ko kɛnɛ kan o kuma nin ye a kibaruya ye nin wagati in na Dawuda Sangare ale ka nɔbila sɛbɛn don ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la an bɛ indépendant cɛkɛlaw fo mouvement IBK mouvement IBK une chance pour le Mali an tɛ mouvement dɔ sigi yɛrɛ tɔgɔ la sa ne ma so ye fɔlɔ an bɛ dɔ de bɛ sigi sisan Bubu ye Bubu wa awɔ tiɲɛ don a tun bɛ Mali an tun ye dɔ in ta sigi o awɔ an tun ye Bubu ta sigi Bubu ta sigira o interlocuteur yɛrɛ b'o la bon sisan donc a ti mɛn Bubu i bɛ hakili to a la an bɛna mouvement sigi mouvement pour soutenir les idées et les initiatives de docteur Bubu Sise a porte-parole ye jɔn ye porte-parole bɛ kɛ jɔn ye porte-parole maa b'a dɔn fɔlɔ an bɛna e k'a ye ɲɛ kelen an bɛ k'a ye voilà docteur donc sous peu tu vas avoir naître un mouvement a ye message sɔrɔ ka ban pour le soutien des idées et des initiatives de docteur Boubou Cissé a ko ka nɔgɔn Mali la o maa si t'a gɛlɛya yɛrɛ non n'o fana dɔrɔn donc aw fana bɛ bɔ a bɛ to ka Boubou ka kɛtaw fɔtaw hakilinaw ŋaniyaw a ye mun fɔ a ma mun fɔ an yɛrɛ b'o lase sinon dɔ in da Boubou ta kɔrɔfɔ lasela tellement que kuma gɛlɛyara o ko ko Kɔlɔnjɛba député ko Mamadu Jarafiba ne ko n ko Jarafiba tɛ Kɔlɔnjɛba député dɛ Kɔlɔnjɛba ni Joyila ka jan ka jan Joyila don Kɔlɔnjɛba tɛ Kɔlɔnjɛba ye Umar Mariko ye voilà Umar Mariko Serimɛ Sangare olu ye Kɔlɔnjɛba député ye nka tellement que ko gɛlɛyara ko Jarafiba olu a kuma bɛ fereke waati dɔ la a kuma bɛ ɲaamina sɔn o b'a sɔrɔ Kamana Guwa dugu jɛlen Ala ka koɲɛ nɔgɔya amina rabi jamana ko seri o kumana n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ taa indicateur de renouveau bɔko 2,800 i k'a dɔn k'a fɔ ani 50 alamisadonya bɔli don ko groupe humaniste o kumana ko olu ye faranga ɲɔgɔn kan jɛkulu ye minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana sanfɛ kalandenw ko u farala ɲɔgɔn kan ne ka wele k'o kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'o kɛlen kɔ kuma min seri ko Ala barika la ko ninnu kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ jigitugumaw ye dɛ sabu min bɛ tali kɛ groupe humaniste la i k'a dɔn Abdramane Jamutɛnɛ ka fasiri don ko ninnu wulila ne ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Senu ma be
Serikou Moué olu lase ka do kɛlɛ jugu min bɛ jamana a kɔrɔnbolo la koyi ni camanjɛ bolo sango kɛrɛnkɛrɛnniyana ko kumana min bi tali kɛ nin maa kofɔlen ninnu na n'o ye déplacés ye k'u filɛ nin ye senu o kuma a ka ca maa 500 ye minnu olu kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na Serikou kumana ko u bɔra ye bugu kɛyɔrɔ la munna u faso n'u ka dugu la ko dɔwɛrɛ tɛ i ka dɔn bingani wale i ka dɔn maajuguw ka kɛwale siyaw yɛrɛ damaw ni i ka dɔn ɲɔgɔn cɛ faamu baliya k'o de kɛra sababu ye ni nin maa kofɔlen ninnu kɔni nana Bamakɔ yan u yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ jumɛn na o tun ye falajɛ ye min bɛ tali kɛ garabali la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u tɛ yɔrɔ sanuman ye yɔrɔ kofɔlen na ni maa kofɔlen ninnu ka dɔn groupe humaniste wulila ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ko a maa fanba n'o ye déplacé fanba ye k'a fanba ye filalakaw de ye minnu bɔra Douanzan Bankas Koro Bandiangara o tuma ko nin déplacé mun filɛ Seri o ko n'i y'a ta k'a jate ni y'a f'i ye u tun bɛ falajɛ commune 6nan o kɔrɔ o kumana o kɔnɔna na yan nɔ ko min n'o bɛ tali kɛ a maaw la maa sugu jumɛnw ka ca ko muso cɛ sabatɔ de ka ca nin jama in na kosɛbɛ o tɛmɛnen ko ka bɔ yen min bɛ tali kɛ dendaninw na n'o ye falatɔw ye minnu fa n'u olu tora o tɛmɛnen ko ka bɔ yen ko dutigi minnu bɛ yen Seri ni hali tama tɛ u kun tuguni u ka nafolo bɛɛ lajɛlen bɔsira u la olu de ka ca nin maa kofɔlen na Seri ko maa jigi caman bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na dɛ makariko do imansin na an k'a fɔ imaniste ko olu wulila ka se o kuma u sera ye k'u bololankolon se o kumana ko min bɛ tali kɛ groupe humaniste maa ninnu na n'o ye o kumana an ka jamana a sanfɛ kalanso kalandenw ye o k'u sera ye waati min na a fɔ fɛn ma ko tanti ko kumana walasa maa bɛ se k'i kun sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ tanti o kumana buguso o 73 boɲango k'u ye u dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma o tɛmɛnen ko ka bɔ yen ko malo bɔrɛ 245 o tɛmɛnen ko ka bɔ yen min bɛ tali kɛ sukaro bɔrɛ o kumana o 33 la fo ka se k'a dɔn k'a fɔ carton ma n'o ye patiw ye o kumana o den 100 boɲango ani k'a dɔn tulu n'o o ye k'a dɔn k'a fɔ 20 litres ye tulu dunda la o 13 boɲango min n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bɔrɛ 12 o kumana nɔnɔ bɔrɛ la ani dumunikɛ tobi minɛnw hakɛto ɲini ko n'a ɲɔgɔnnaw kosɛbɛ o de kɛra groupe humaniste ka i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ ye ni ka ɲɛsin déplacé olu ma ko nin maa kofɔlen nin waati min u sera yen u ka kɔrɔfɔlasi la ni o ye i k'a dɔn jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa groupe humaniste a ma ɲɛmaa n'o ye Cheikh Modibo Jara Danbele ye k'ale ye i k'a dɔn wele bila i k'a dɔn jamana marabaaw ma ani maa minnu ni olu bɛ ni Ala ye olu ka nɛrɛ kɔrɔ ɲege o k'u ka kɛ maa dɛmɛbaaw ye maa minnu n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛ u ka kɛ maa dɛmɛbaaw ye maa minnu ni Ala ka latigɛ ka baara de sera u ma maa si ka laɲini tɛ nin ye i k'a dɔn Seri ko olu o ye wele o min bila o ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ nin baara in daminɛ cogo di ko olu ye a daminɛ bɔlɔlɔ sanfɛ maaw ye u ye minnu n'u wele ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma o kuma ko tɛmɛnen kɔ u bɛ wele bila i k'a dɔn k'a fɔ jamana marabaaw ma ni Seri ko ka sababu kɛ mun ye ko n'i taara nin dutigi nin denbayatigi ninnu nin den naani ninnu ye Seri ko ka maɲumatɔ ko makarito ko b'i minɛ o kuma ko filɛ nin ye bi u kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛyɔrɔ la yɔrɔ min tɛ u ni dungɔ ye o kuma ko jamana marabaaw aw welelen don aw ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ walasa aw ka na lakana labɛn i k'a dɔn walasa nin maa kofɔlen ninnu ka segin u kɛyɔrɔw la o fasiri kɛ b'a ka fɔ la ko min bɛ tali kɛ Amadu Bokum na ale min ye maa ye min ni ale i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ senu o kuma ko ale maa ye maa min ni a wulila ka bɔ a kɛyɔrɔ la a y'i kanto k'a fɔ olu ko folida tɛ u bolo ka ɲɛsin groupe humaniste mɔgɔw ma dɛ sabu ko nin min filɛ nin ye ko nin bɛna i k'a dɔn k'a fɔ olu sɛbɛkɔrɔ lafiya wa b'u jigi tugu ka se dangan min na Ala ko maa si tɛ u dɔn Ala kelen pe de b'a dɔn ko Amadu Bokum ko k'u bɛ wele bila jamana marabaaw ma u k'u lajɛ u k'u miiri k'u kɔfilɛ olu la olu minnu ye jamanadenw ye n'u sen tɛ ko kunna u tɛ i k'a dɔn k'a fɔ kun nena walasa u ka se ka segin ka taa u kɛyɔrɔw la Ala ko u n'a ta bɛɛ lajɛlen o kuma ko n'i kamalen kumakan mɛn Seri k'i b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la ji bɛ jigin ɲɛna dɛ o kuma ko Amadu Bokum ka wele kɔni kɛra o ye ka ɲɛsin jamana marabaaw u ma o kuma ko ninnu maa kofɔlen ninnu k'u bɛ yɔrɔ min na bi o de ye i k'a dɔn k'a fɔ général min ni o ye Ismaila Sise ni ale bɛ retraite la général Ismail Sise ale bɛ retraite la k'o bɛ o de ka denbaya n k'a fɔ u ka yɔrɔ dɔ de la i k'a dɔn senu o de y'o yɔrɔ in ni k'a labɛn k'a di u ma u ka se ka segin cogo min na ko sabu ko falajɛ u kun bɛ ɲama ani i k'a dɔn k'a fɔ dekun de kɔnɔna na o de kama nin maa kofɔlen n'o ye général Ismail Sise o kumana ne ka u bila ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na k'u ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin u ma ani jamana marabaaw u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ basigi ka na ninnu ka segin ka taa u kɛyɔrɔ la Abdramane Jamatɛnɛ indicateur de renouveau ka bi bɔ
ayiwa janyo masa an b'a fɔ makariko dan ye an bɛ se k'a fɔ ka bɔ fɛn min i sigi da la kana k'i ka baganw n'i ka sumanw bɛɛ lajɛlen to a tɛ kɛ i jabagatɔ o tuma an bɛ bolo min kan ko sisan je crois que n'an ye proposition kɛ olu fana tɛ kɛ jugumanba ye a ko kɔnɔna la ninnu bɛ gɛlɛya la mun dɛmɛ jumɛn de kan ka ta k'o sɛgɛrɛ sisan ka fara journal ta kan ale y'u bɔ ɲamanminɛ na ka taa n'u y'a yɛrɛ ka yɔrɔ dɔ la k'o bɛɛ da lasalo ka d'u ma ka ɲɛ mais a bɛ n'a fɔ a tɛ da o ma don o don sumanko bɛ yen o tuma fɛn wɛrɛ olu fana bɛ yen nɔ mun wɛrɛ kan ka ta ka ninnu sɛgɛrɛ sisan jamanajɔ ko la an b'a dɔn k'a fɔ gouvernement kelen tɛ jamanajɔ ko la maa kelen kunko tɛ wa ni gɛlɛya bɛɛ bunɛ adamaden kelen kan a bɛ n'a fɔ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen de kan donc an bɛ se ka proposition min kɛ sa Janyo Masa n'o tɛ kojugu ye an ka fɛɛrɛ tɔn maaw ka ca politique fɛɛrɛ tɔn maaw an tila k'a fɔ san o san kota dɔ bɛ yen nɔ a bɛ awɔ miliyɔn jeli yɛrɛ u bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ yen bon parti politique minnu filɛ nin ye u bɛɛ k'a lajɛ sa ka miliyɔn damadamani fara ɲɔgɔn kan ka taa dɛmɛ ɲɛsin déplacer ma mais bubu fana nalen min filɛ u ka centre in sécuriser quoi nord sécuriser o ka k'olu ta ye mɔgɔw ka segin ka t'u nɔ la janni o baaraw ka kuncɛ ka ban nin bɛɛ ye dɛmɛ de o tɛ n'o tɛ i bɛ bɔ i sigida la ka na Bamako kɔnɔna la a ka gɛlɛn dɔw ma i ko jɛgɛjala ni baji cɛ u b'u sigi da fɛ ka tɛmɛ Bamako kan mais n'u nalen yan Gima m'a f'i ye ko yala ko maa bɛ se kɛ e bɛ san joli kɛ ko fa ma wuli la Habib Dambele an b'a fana fo fɔ yan fɔ Paris kosɛbɛ donc Habib Dambele Gimba an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin ko yala ko e nin bɛɛ kɛ fa ma wuli la Bamako sigi ko maa bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ko fa ma wuli la ko fa ma wuli la a Bamako n'a ko sanko ni ninnu yɛrɛ nacogo seri a hinɛ ka bon a makaritɔ ka bon an ka jɛ k'a di Ala ma an k'a ɲini fana jamanadenw i y'a fɔ cogo min na an bɛɛ k'an seko kɛ bɛɛ k'i seko k'a la o de ka ɲi kosɛbɛ nka jamana marabaaw ni kura min bɛ ka fiyɛ jamana maracogo la n'o ye Bubu Sise ka premier ministre ye a k'a lajɛ ale yɛrɛ fana ye yen maramaa ye Mopti ka tɛ yan ni lakanabaliya min bɛ yen u k'a lajɛ u ka jamana in fan bɛɛ nara filɛ gɛlɛya bɛ yen yɛlɛmani gɛlɛya bɛ yen fan bɛɛ lajɛlen mɔɔw dan tɛ ɲɔgɔn na seri ni mara kɛcogo ma yɛlɛma ma ye dɛ o de ye gɛlɛya dan ye o de y'a dan ye ayiwa an bɛ taa sugu la ou bien an bɛ tɛmɛ an bɛ continuer an bɛ tɛmɛ n'a ye ayiwa n'an bɛ gɛlɛyaw kɔnɔna la an b'a fɔ an bɛ don min ko bi mun bɛ tali kɛ Sevare ale ni Gawo ko fɛn min ye bunahadamadenw k'u bɛ ka to u ni na ye ko kura n'i y'a lajɛ sa mun bɛ tali kɛ nin wagati in na donc fasililase sɛbɛn kan ni an ko a ma halisa ko indépendant ale kɛn bɛ ka i sɔnni sigi a kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kan nin wagati na ni ka an kunnafoni o kuma Janyo Masa an ye dugu minnu fɔ sisan ni o bɛ tali kɛ Sevare ale ni Gawo kan a k'olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ fɛn min ye kuran fɛ ka taa se camancɛ bolo ma o kuma ko gɛlɛya kɔni ko ni fila tɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi o kuma ko kelen k'a bɛ fɛn min ni sigida maaw kan ko kɔrɔmasurunya dɔ ye jumɛn k'o ye k'a fɔ fɛn min ye tarata tɛmɛnen ye o kuma an ka bolimafɛnw minnu kan ka maaw ta ka taa n'u ye u taa yɔrɔw la o kuma tan ni ka segin a waleyaw kɛbaw a ko gɛlɛya belebele taara ka ninnu sɛgɛrɛ o kuma n'i y'a ko lajɛ i b'a ye k'a fɔ fasiri kɛba ale ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ Onbori ale yɛrɛ fana bɛ a ko kɔnɔna la a n'a laminiw k'olu bɛɛ lajɛlen sen bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna la ko fɛn min ye an ka tan ni ka segin julabaw ye o n'u ka kɔnpaɲiw ni a ma ɲɛ k'a fɔ u kɔni bɛ tan ni ka segin olu bolo da wa ka fɛn min ye lakanabaw fana ye olu bɛ da u kan pour que ka se k'u escorter ka taa ni u ye u taa yɔrɔw la o kuma k'a sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛ ma u sɔrɔ a ko an bɛ yɔrɔ min na ko sisan fɛn min ye banbanci wale a kɛbaw ko fɛɛrɛ caman ko a bɛ ni maaw bolo a fɛɛrɛ o dɔ ye jumɛn ye o de ka se ka fɛn bɛ mugujugu ale don dugu jukɔrɔ bolimafɛn n'o bolila ka yɛlɛ kan dɔrɔn o kuma a bɛ sauter n'a ye o de ye tiɲɛni den dan ye ko n'i y'a lajɛ ko fɛn min ye tarata tɛmɛnen ko waleyaw k'olu kɔni yira ni sigida kofɔtaw kɔnɔna la n'i y'a lajɛ sa fɛn min ye wulikajɔ k'a belebele bɛ ka kɛ wulikajɔ fɛn min ye groupement k'ale fana bɛ a ko kɔnɔna la ko fɛn min bɛ tali kɛ bolimafɛn min kɔni bɛ yen nɔ ni tarata tɛmɛnen ale tun bɛ nin sira kofɔta in kan o kuma ko ale kɔni kɛra ɲangata ale ye o sɔrɔ a waleya ninnu na ɲangata ko o kɛra sababu ye mun bɛ tali kɛ maa kelen ko ni tora a la o yɔrɔnin na o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ko dɔw bɛ yen nɔ minnu blessera wa ko fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ mun ye bolimafɛn a yɛrɛ chauffeur n'o y'a boliba ye o kuma fɛn min ye walejugu tabaw k'u kun y'o minɛ ka bila u ka bolo kan ka kɛ i n'a fɔ u b'a ta otage la ko nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya mun bɛ yen nɔ ni an bɛ se k'a fɔ a bɛ fɛn min ye nin yɔrɔ kofɔta ninnu kan ko n'an bɔra o kɔnɔna la fɛn min ye ONG n'o ye baɲumankɛ tɔnw ye ko olu fana ka mɔbili kelen ko kɔni bɛ bolola nin wagati na o kuma nin bɛɛ lajɛlen ko min filɛ nin ye ko ninnu ye ko ye ko minnu bɛ yen nɔ
bɛɛ lajɛlen kan k'i ɲɛ jɔ fɛn minnu kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ sigida wɛrɛw kan minnu tɛ anw yɛrɛ sigidaw ye ko n'i y'a ko bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ko i b'a ye k'a fɔ ko nin ko waleya jugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ko nka ko fɛn bɛ tali kɛ barika ni maaw kan k'a ma kɛ waati janba ye a ka jadon kun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna la k'olu kɔni ye wulikajɔ dɔ bolo da u ka taa ni ka segin k'olu bolo dara nka k'o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ k'u taar'u ka kan base belebele o sigi yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko gozi yan fan fɛ k'u taar'u ka kan base o sigi yen nɔ ko nka ko ɲininkali min bɛ kɛ nin wagati in na ko de ka se k'a dɔn ni kan base min filɛ nin ye ni barika taara o sigi k'a sigi kun o yɛrɛ jumɛn ye a n'olu bɛ taa ni ka segin mun na nin wagati in na k'u ka taa ni ka segin k'o yɛrɛ taabolo lajɛ ka tila tuguni ka kan yɛrɛ sigi cogo fana lajɛ nka o bɛɛ n'a ta ko fɛn min waleyajugu kɔni a tɛ ka kɔ tigɛ don o don walima don n'a dugujɛ o ko dɔ de bɛ ko ka fara a ko kan ko foyi tɛ ka bɔ a la o tuma ko de ye kamanagankoba ye foyi tɛ olu ka barika la o la ni ye barika ma taale sigi yɔrɔ la baraji t'a la a fɔra ko barikan barikan dɔ i y'a fɔ barika de t'u ka baara la i y'a fɔ cogo min na a bɛ n'a fɔ a nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ ni barika t'i ka baara la kuma dɔw la maa bananen bɛ caya dɛ maa bananen bɛ caya kojugu o tuma fasirikɛba a ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ jɛkulu de sigilen bɛ yen nɔ jɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ yen nɔ waleya ɲuman kama ka se ka ɲangata ta ka tɛmɛ baatɔw sɛgɛrɛ ka ɲangata ta ka maa minnu bɛ yen nɔ n'u b'u sigidaw yɛrɛ la o tuma olu kɔni b'u ta sɔrɔ cogo o cogo ko baaraw k'olu de bɛ ka sigi sen kan nin waati kɔnɔna la wa minisima fana ko ale fana ka wuli ka jɔ k'olu fana olu fana bɛ yen nɔ ko nka ko nin yɔrɔ kofɔlen ninnu fana la halisa ko gɛlɛya tɛ ka se ka dɔgɔ ka b'u ka cogo si la o tuma maa min bɛ yen nɔ sa ni o de ye Abdulayi Jara ye ale kɛn bɛ ka i dama suɲɛ ka ni kunnafoni na se bi sɔgɔmada in na indépendant ale kɔnɔna la ala k'a ko ɲɛ nɔgɔya yɔrɔ barikani ka kan base ko in n'i ma kɛ mariko ni cɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn sama ba ye assemblée kɔnɔ o don mais kan in jɔli teliyara dɛ nunu wa nunu tɛ maa baraji maaw ye koyi se ka kɛ o zoro pa n'aw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya tɛ ba ye gɛlɛya tɛ ba ye o ye ko tiɲɛ ye aw yɛrɛ dagayɔrɔ la gɛlɛya tɛ ba ye o de ye ko cɛjugu ye ala k'a ko ɲɛ nɔgɔya amina rabi seri waati a kuruna ka ban nka o n'a ta bɛɛ an bɛ taa seko ni dɔnko kunkanko kibaruya la an ka taa yen les nuits du kamalen ngɔni an bɛ yɔrɔ jumɛn na Wasolo o tuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Yanfoyila la ko dugukolo ŋunando tun ye kalo tile 19 ne ka taa kuncɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalo tile 21 la Yakuba Dunbiya ka fasiri ye nin ye Fakolisi ye ale ka fasiri don o tuma ko n'i y'a ta k'a jateminɛ kamalen ngɔni ka d'a ye dɛ ale ya Wasolo foli aw Yaku kelen ko tɛ yan ale de don Yakuja ni kamankɔrɔ dun jɛyana n'a ko a bɛ kamalen ngɔni dɔrɔn mais a tɛ se ale tɛ dɔn kɛ bilen o non senbɔra dɔnna a tɛ se a y'i senbɔ dɔnna a tɛ se o tuma ko nin y'a ta ko 6 n'a ye seko ni dɔnko dugukolo bɛ ŋuna i k'a dɔn k'a fɔ Yanfoyila sabu ju ye jɔn ye a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔba ni yɔrɔ Jallo o tuma ko ale de ye i k'a dɔn k'a fɔ ani ka fara Wasolonkaw kan walasa min bɛ tali kɛ seko ni dɔnko min bɛ Wasolo o ka dɔn ni k'o dɔnna kari olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka taa nin kɛnɛ in sigi ko ɲinan ta bolofa kɛra a la dɛ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tako 6nan na Seri Jara k'a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ nisɔndiyaba ye baw min ni o bɛ tali kɛ dɔnkilidala misɛn minnu bɛ yen i k'a dɔn sorofɛ kɔnɔ ni misɛn minnu n'olu bɛ yen ko dabaliw bɛ ni fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ olu bɛ se ka bɔdaw ye cogo min na Fasiri ba ka fɔ la ko kamalen ngɔni o kumana a su k'a bɛ boli mun kan min bɛ tali kɛ Yɔrɔ Jallo ani i k'a dɔn k'a fɔ a ko kɛ ɲɔgɔn u ye nin ko in ni ka nun don kabi i k'a dɔn k'a fɔ san 2014 san 2014 Yanfoyila festival international les nuits de kamalen ngɔni o kuma n'o bɛ tali kɛ kamalen ngɔni su la k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ tako fɔlɔ la k'a kɛra nimisi wasaba ye 2nan 3nan fo ka se k'a dɔn k'a fɔ 6nan ma ko ɲinan ta k'o kumana ko dɛmɛɲɔgɔnyaw kɔni dara ni ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ Yanfoyila k'a ka jan marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen o k'o kama min bɛ tali kɛ kɔrɔmuso yɛrɛ cɔma n'o ye Umu Sangare ye o kuma ko hali n'a yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ o k'a kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛba kɛ ne ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ Yɔrɔ Jallo ma o ka yira k'a fɔ bi na a ka kan u bɛɛ lajɛlen k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ne ka i k'a dɔn k'a fɔ seko ni dɔnko ne k'a sinsin ne ka i k'a dɔn a kaburuyala kosɛbɛ Wasolo marabolo o kɔnɔna na Fasiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko ɲinan ta yɛrɛ o kuma k'a bilara i k'a dɔn k'a fɔ dangu min kɔnɔna na o ye min bɛ tali kɛ o kumana yiriwa bɛ se ka lanati cogo jumɛn na o kumana min n'o ye barosentigi yɛrɛ ye Fode Namuru Konatɛ o kuma ale ye ɲɛfɔliw caman kɛ walasa min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin sigida ninnu i
n'a fɔ Buguni Yanfoyila Kɔlɔnjɛba u bɛ se ka kala ni ka i k'a dɔn k'a fɔ don ɲɔgɔn na cogo min o tuma na min n'o bɛ tali kɛ seko ni dɔnko a bɛ se sinsin cogo min na ko o kɛra o haminakoba ye kosɛbɛ o tuma ko Umu Sangare ma kɛnɛ sɔrɔ sa nka ko ɲinan ta kɔni ko Umu Sangare k'a ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka ŋaniya ɲumanya ni ka o yira ka laban tuguni ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ta musaka kunda k'o di i k'a dɔn k'a fɔ numa ko fɔlen ninnu ma o tuma k'a kɔni kɛra don ye ani i k'a dɔn k'a fɔ tile 2 min kɛra Wasolo Yanfoyila ko bɛɛ lajɛlen ye nimisi wasaba sɔrɔ a la barodakun minnu n'u talen fana filɛ k'a kɛra barodakun nafamabaw ye Yɔrɔ Jalo ani i k'a dɔn k'a fɔ a fara a tɔɲɔgɔnw kan u y'u kanto k'a fɔ nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi Wasolo yɛrɛ a bɛ se lakodɔn diɲɛ jango naani bɛɛ lajɛlen la Yanfoyila ani i k'a dɔn k'a fɔ sigida den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a ko nu ma cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko laɲini kun ye o ye Yakuba Dunbiya Fakoli i k'a dɔn k'a fɔ ale ka fasiri ni indicateur du renouveau an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin a ma nin waati na awɔ a bɛ n'a fɔ waati kuruna dɛ ɔhɔ n'Ala sɔnna o tuma an bɛ bɛɛ fo Seri yɔrɔ Sira ko ka foli di Famanta ma nu Famanta walima nu Famanta fɔ ɲɔnɔ o tuma an b'a fo nin waati na ka ɲɔnɔ ka bɛɛ fo ka ɲɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo radio minnu n'olu fana b'an lamɛn ani k'u sɔgɔ an na kosɛbɛ foli di Adama ma ni ale ye radio yɛrɛ ko o ɲɛmaaba ye k'a dɔn k'a fɔ Sikaw fɛ yen nɔ Cimi caman bɛ yen nɔ ka se Sumayila Fɔnba ani ka se anw kɛ Cimi caman o ye Kamankɔrɔ duman dɔ ye a bɛ si an ka foli b'a ye nin waati na Maltɛda Solo ani Maltɛda bɛɛ an bɛ u fana ka foli kɛ Olafin Jara an bɛ foli bila ka ɲɛsin a fana ma nin waati na mun ye Umar Sisoko donc a bɛ Paris a fana bɛ ka jɛmukan lamɛn nin waati na an bɛ a ka foli kɛ nin waati na Janjo Masa n'Ala sɔnna an bɛ foli di i k'a dɔn k'a fɔ Aja Mangane ma ale ye i k'a dɔn k'a fɔ kunkolo dilanna ye a filɛ nin ye Nafaji n k'a fɔ Fajigila sugu la an ka foli belebele b'a n'a ka gɛrɛnnadenw bɛɛ lajɛlen Nati ni Mɔrɔmɔrɔ ni Yafama la fɛn o fɛn m'a jigin a sugu ɲuman bɛɛ o labɛn ye o an b'a fɔ nin waati in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw ka ca k'an lajɛ ani k'an lamɛn k'a fɔ aw ye aw ni ce aw ka lajɛlen n'aw ka lamɛnni na n'Ala ma baasi kɛ sini Kɔrɔmɔrɔ Sanogo ani Yusu Tarawele olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi kumabulon kɔnɔna na Seri Jara Idrissa Sidibe karafe juru tun bɛ Sira Kamara Seydina Umar Keita ani ka se i k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Tarawele ale bolo aw k'an bɛn Ala ka tile hɛrɛ di aw ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Kunnafoni gafe lasara aw ma ni Orange Mali ka dɛmɛ ye